O te whātala whātu I le tunu une nei tāo fau wha mānol whalau manuia. O le tautua amata le nei si ufonga o le lamua Wellingtone. O le asonga fua lufu fitu o le masino me lua afe lua sifu mo le wha. Mānol whalau manuia. O le mai aso whai o le nei fo I masina u tātu iai. Ai ona ua le avanoa le sunga I le whawhingainga na fuafuaina mo le tātou saunga lotu I le tāo nei. E o leo lea ua matalia I tātou le talo. Ai o le a tātou vi atu I le tua le vi inga. A mai alea ia ona usaunia I leo le talo e amatalia I le tātou tautua le nei tai au whawhitai. O le tātou sauninga lotu lalo tai au nei, fie whailo atu le ua tāpina mai le sunga le whawhingainga, Reverend Anateri Asau, mai le kalesia na Sareta I wainu mata, I usi mai loa le whawhinga. O te whātalo whātu I le suafa manu malo Iesu Keriso le tātou wali I whaola. I le nei tai au fau, I lau malei fua mai fau I Samoa, maro lava le folau manuia, tai au malulu, ia I oe mataritonu le lamona, o lo whapea lava o na iai au alofa o le atua, e whamafana mai ia I tātou, ia o mai a se o tātou tāpo I atu I le atua, I le suafa mamalu o le tamā, le alo ma le anganga pa ia, e tu mau le mamalu o Iova e whawawau, e fia Iova I ana mea na whai, e sila mai o ia I le larolangi, o na ngatete ai lea, e papai ato ia I maunga,
ona pupusa ai lea se o tātou te tālo. Le atua mamanae, mātou te whafo i atu pēa le vi inga i atu oe. O le nganga whawhitai na ua mātou au lia mai le nei tai au fōu. E ulava na mātou la ngona le mālulu. E mātou te ioe mataritonu le atua. O tau ese ia ua e tāpena ina mo i mātou. E mawhai o na soifua ai le tangata. Al mātou wala au whapitoa. Lo wanganga pa iae se ia fia mai. Se e whau mai le mea whai ngā ruenga. Ma whau le mātou tāpua inga o la whaia nei. Ia maua lunga ai lo lava vi inga. O na o Yesu whaola mātou ole ma wala au atuai nei. Amene. Ma amene. Se o tātou i vi atu i le atua i lona vi inga. O le tusi filifilia ua usaunia i le nei tae ao. O le amo mai ai se mawhauwhaunga whale nganga e taitaina ai le tātou sāvalinga ma le tātou wholaunga i le nei aso. O mai le tusi Filipi lom tāu pue lua alo na whai upo e whā. Ma le mareko lom tāu pue sfuru whai upo e whā sfuru ma le lima. Filipi lom tāu pue lua lo na whai upo e whā. Ma le mareko lom tāu pue sfuru whai upo e whā sfuru ma le lima. Whāwhonga maia ia fionga pa ia le tātou wari. Aua nei taitasi ma vava ai i ana lava mea. Aia taitasi ma vava ai i mea isi. Let each of you look not on your own interest, but to the interest of others. Wāwhoi o le atali i o le tangata, ua le sau o ia ina ia au na tangata ia te ia, ai peitai, ia au na o ia. Ma foi na atulo na ola o le tongi ola e sui ai tangata e toa tele. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and give his life a ransom for many. Pa manuia mai le atua, mo le whaitawina o nā fionga pa ia mo i tātou i le nei tae ao. Ai o te manatu e te fia whātāua ina, le nei tae ao ma le nei vai aso,
e pe ona lausi la fia uma o tātou tangata o lo whapea na lo piai i nei atu nu o New Zealand nei po Aotearoa le vai aso le nei ua whamalu i nai le vai aso le ngana Samoa i to tono o New Zealand nei mai a tau fo i le nganga fia e fa te fia tautala i pēa le autu e pēa na whātūlanga mai e i lātou lo whapea na tāpena ina ia wha moe nga uma ai whai mai le autu tautua i le alofa manuia le lumanai tautua i le alofa manuia le lumanai serve in love with a blessed future e masami tātou na tātou whalongo i le upu e ngangana ai ia ta itai e le ngata fo i lea o matai o so se ainga po se nuu lava e whapea whaupunga o le ala o le pule o le tautua a pathway to leadership is through service o le tautua o se upu Samoa ua whangaina o tātou tua a ua mawai atu e whamatala aile ngā ruenga o lo whatino mai tua whale. O le tautua o se ngā ruenga whatu a mawhai o na ewa ai ina ua maea lo na whatino ina. Na a tātou mana tunatu lava i le upu ma le mea e whawhau mai ai le upu. O tātou loa lea le se ngā ruenga e whai luma o fōringa o le tangata. O le ngā ruenga e whai mai tua. O le tautua e tau mai tua. Tātou loa i Samoa i se mea fo ina tātou tutupu ma whiola mai ai. E iai le fale o e pito i tua. Ia iai fo i le fale tele. Ma o le tele lava o mea e mua lava o na wha ma ape le fale lea i tua. O le fale lea le au tautua. Ia o na whatoa au mai ai le luma le fale tele. O le mea fo i olo iai tangata mātutua ma matai o se ainga. Mai tele tu anga tautua e Samoa tātou te iloa ma whauwhau iai te lo tevi. Ma o ia tautua uma e ano i te tono o le tātua tunu. E eri me ta ua le tautua matavela. O le tautua tua vai. O le tautua toto. I ala nā fo i ele tautua e tau le tautua ai tau malele. O le tautua le nā e mawhai ona e nofo mai se isi nuu. Ia le whapea na fu e le sua le au na po le whaifi au ia le ngata fo i lea po le matai fo i o se ainga. Ia na e tau savali lea alo e moli le whaaloalo lea po le tau mafutanga. E ta ua le nā tautua le ai tautua lo ai tau malele mai. Ai fo i le tautua e ta ua le tautua pa o. Po le tautua ngutu wā. O le tautua le nā e se asa na maua ni manuia. Tautua na e whaupuina e tangata o se tautua e leanga. O se tautua e au mai fo i se mea e tali ai le sua le matai po te mātua fo i le to ina ma le lo matua. Ia au a tele fo i le tautala ma pa o. E mua na to mumu sa i tu lau. A e le i whatino ina lea tautua. O le whae atu ia te oe o se tōwhinga, o se taitai, po se suafa tā ua o so se ainga. E mafua o na whae atu ia te oe. Ina ua whaamalia ina le tautua lea. Ua whaamalia ina le loto foi malangona o ainga i lau ngā ruenga lea sa whai. E le ngata i lea ua whaamalia ina le ainga poto. Ia le ngata fo i leo to tonu o se whala potonga lo e ngā lue ai ma e au nā tuai. Whātino ai sau tautua i so se mea to tonu a onga i le ngata i lea o to tonu fo i o le kāresia. O whea lava le mea e whae ai oe le atua ma whae e atu se whamonianga i atu oe. E mafua mai na ua whaamalia ina le tautua. O te manatu fo i ele mawhai o na whātina ina si tautua e au noa ma le alofa. E tā ua tele
fasi upu lea e pe na whaautu mai ai le nei vai aso e le tautua i le alofa. E mafua na e whaatino ina le tautua ona lo ia te oe le alofa. E mafua ai ona e tautua ma e whaatino ina ngā ruenga le lei lea. Ma ole me moni ai le mawhai ona e whaia se mea e leo ia te oe. E le mawhai whai ona e tu ina atu se mea e leo ia te oe. You don't offer anything you don't have. Ato mai tau le tala whamaia, Petelu mai Ioane, e le ai se aulo po se a rio o iai maua. Ai o leo lo iai maua. O le suafa po Yesu Keriso o lo iai maua. Pau leo le mea me whaiona ma avatua i ato oe. O le winga na o le tala e peo na tau mawhai e whamatala atu. E le ma whaiona fua mai se, e se la au le lei se fua le lei. Nei e fua mai lava la au ia i le mea lo whapeo na soi fua ma o la ile tangata. A whai lava oia lo iai le alofa o le ama whai foi o na e whatino pea le alofa ma wha wau le alofa. O na e mafua mai o lo ia te oe le alofa. Mao te tani tonu foi o le mafuanga le mafua ai o na tātou whatino ina tautua ese ma ngā ruenga le lei. O na e mafua mai o lo ia te tātou le alofa. I le vaai la whamata sirisiri e peon tātou whalongo iai ma whangaina o le upu tautua. E tusa le leia ma le whangaina o le upu au auna. O le upu au auna. A e tiro i tona le tuspa ia o ina e o whatasi a upu i e lua o le tautua o le au auna. A whanauna la le au auna au auna atu ua o na wha upu le whape o le au auna. Ona whamatalaina lea le upu e leni le upu le au auna o le diakonos. Lea maua mai ai le upu lea tātou o le diakono. O tātou loa whai mai whamatalaina o le tautua le diakono o le tangata waiting on the table. O le tangata e whanwhaina no fōma whātalitali ia tau mawhtanga fō ia i lātou o no whapeo na tau sa sami lea taimi. O le tia kono lana ngā ruenga is serving on the table. O lato ngā ruenga fo ia mauti noa wa ai umatangata. Nā o se ngā ruenga e le se ngā ruenga maualunga. E le se ngā ruenga e fia se tangata e whai lea ngā ruenga o le au na atu leisia usu a tangata. Ma le upu lea tia kono se sauai le upu whapere tānia o le ministers. Lea ua whai mo ina ai ia au na lea tua o ministers po o whaife au. E manino le lei lea fionga lea tua o whaife au. No inga e reo se whaife au ia au na mai aini tangata. A le whaife au ia whai ma au na lea tua. E whailao na tātou wa ai le i whaupunga ia matusi ia na tātou whaitawina. E pēo na tau mo whai e mamori atu ai se whi au. Mai au nei tai tasi ma va ai le tangata ia te ia lava. E ia tai tasi ma va ai fo i mea isi. Ole mafua na e tautua ma e whaia se ngā ruenga a lofa e le isi o uso a tangata. E mafua mai ona wa e le wha mua ina o lava manaonga. E manaonga o le isi o uso a tangata. Wa e wha mua le isi o uso a tangata. Ole mafua anga lea o mafua ai ona e au auna ma e tautua atu le isi o uso a tangata. Ai le gata e lea o le manino Yesu, pa mai ele ia fio mai, ele isau le atali o le tangata, ia au na mai tangata ia te ia. Ai peitai, ia au na o ia, i tangata, ma foa ina atu lona ola, o le tongi ola lea sui o tangata e tō tele. Le manuia lea o lea ua manuia ai le lalolangi atoa. Ona ele isau o ia ina ia tautua mai tangata. E na sau e tautua i tangata. Ma ofo atu lona ola. Lona ola lea leo tātou sapi ai nei ma saa i wao maadie. Ona o le wha o le tanga. Wa tāpena ina e lea tua mo i tātou. O leo tātou ai nei whaleseu. Le manuia le nā le lumanai e pēna whai mai le au tū. Tautua e lea lofa. Ona manuia leo le lumanai. Leo le todos fu maleono fa mai wa fa pe lava o na lofa mai o le atua i le lalolangi
Ona saule o ia tautua I fea, tautua I le sa taulo. Pe au na le sa taulo. Na saule whātaunu uina lana tautua po lana misiona. O le maliu lea, e totongi se tau I lona tama. Ai ofo mai lona ola ina ia manuia le lumana. Le lumana I lea o le tala le lei. Le lumana I o le au kerisiano ma le au whātuatua. O mawhai nei o na iai so tātou wha moe moe. O na le ngāri wenga ma le au nanga ma le tautua keriso. Na whaia I lungo o kale varia. Lea ua tātou pepese ma aleluia I nei. O na ua mauti noa ua manuia lo tātou lumanai. O na le tautua sa whatino ina e Yesu mo I tātou. A tātou ma ai le upu e peona tau whamatala ina. E whamatala le apostolo Paulo. Lea tu ai ngā tautua po lea tu ai ngā au auna. O se tangata. Tātou mata I vaa. Vaa te tele I lao na po. O I lātou ia lo tau walo ina le vaa I pito I lalo. Mai se asa o nei loa. O lo ngā ioi le vaa atoa. E lo I loa e tangata le tautua lai whai mai e tangata ia lo na nofo I lalo. Popolonga se tu lou. O lo loka o lātou lima. Mo loka o lātou vai. O le lātou matawhai oi. E le whapea volunteer lo lātou taimi. O uma lava na tuu I ai le au auna. Po le polonga. Le lātou ngā ruenga I whai. O le alo le vaa. O le alo le vaa I nei tau nuku le vaa I le mea olo I ai. Mai maua lalo tele. E tātou mawhau whau le tūlanga. E pēna whatūlanga mai ai le tuspa ia. Le tangata au auna. Tātou te mawhau whau I tangata tautua I Samoa. E palapala mai lava le tai ao. E pō ao palapala. E leo se ngā ruenga mata ngofie. E leo se ngā ruenga e whamaria ina e so se taimi. Ma e le pupole fo le tangata pe ai pe le ai. Ai a whai pe le ngā ruenga o le tautua. Samoa ai. Aure nei mai yaso ma le tātou sāwarina. E mita ala ngona ma me e. E tātou mana tu natu ifo si o tātou atu nuu e lai titi. Aua ma whai ele nei atu nuu na whātāua. La tātou ngana ma le tātou sāwarina. Mu whai e na whātūlanga mai le nei vai yaso atoa. Tātou te whātāua ai le tātou ngana. O mea sina ia. O le whasino manga ia o oe maa mo le atai ao. Ai maise na ia tātou whanau. A le whamalosi au fo I mo oe. Peo na tātou whalongo ia fionga le atua. Au na I le alofa. Whamua le iso uso a tangata. Wa mai a Yesu le whatai te inga mo I tātou. Ia whapeo na tātou au na atu I tangata. Tātou te le to I lalo ai. O le malo le atua. A whai tātou te fia o I lunga. O na tātou o le I lalo. A le malo le lalo langi. A whai tātou te fia o I lunga. Tātou te o e su e whai longa. Ina ia whaapeo na maua I tātou. Ia le whaea I le nei lalo langi. A lau au nanga ma lau tautua. O whia lava se mea lo e ngalue ai. Ia au na ma le mauti noa. O oe le au na ke riso. O whamai a uma se ngā ruenga tātou te whaia. O na tātou whape ifo lea. O I tātou lava au na lea ngā ma le whātau waa. Ia manuia tele le vai aso le ngara Samoa. Manuia tāpe nanga uma. Whala potonga ese. Ai le ngata I leo kolisi o aonga. E ka le sia. Whea lava se mea lo whapeo na whatau ai. Le tātou ngana le nei vai aso. Ai maise te tātou savalinga Samoa le nei tai au. Ia whamanuia tele le atua. Te o tātou te talo. Ia fo ia tu pēr le vi inga ia tu oe. Aua ne ia te I mātou le ali ie. Wa mātou whalongo lava ma le tutoa le atua e wheta lai mai. E au fo na mātou muri ai. Matalia la upu le atua I nisi o taimi. Wa mātou wa ai le tele o suinga le atua. Ma le whatino ina le tele o tangata o lau tala le lei. Ai sa e ui mai lava I se ala maua lalo. Sa e ui mai o oe le au auna. Sa e o ana avea oe ma polonga. Ma e ana ai le sa taulo ma o lava I le maliu. A lea le atua o mawhai ai o na mātou launga. Mawhai ai o na taua I mātou o whai fi au. O apostolo perfecta ma whai evangalia. O a mawhai a onga.
ma le ano a'i o mea alofa fa'aleagaga tufaina mai e lou agaga na mafua i se a na mafua ono lau tautua le atua sa e ono sa'i i tigā i le matagā ma le fa'alumaina ono lou alofa i le lalolagi ina ia manuia le a taeao ma le lumana'i nei fo'i taeao le atua fa'afetai ua ala fai mai lou nu'u ala fai mai fa'anuga lelei ia vi'ia lava oe ono lou alofa ma lou alofa e lē fesiligia e se tagata anei aso ma savaliga ma fuafuaga po fe lava se mea matou te iai po tai po uta po le vanimonimo fo'i le atua po luga o le sami vala'au ia fa'apeona iai ua aolofa ma lau tausiga fa'amamalu luga iā Samoa ma fuafuaga uma le ali'ia lo matou tamā le matou vala'au lenā tamā fa'amanuia i fuafuaga ma lavasiga pe lava le mea iai lau fanau le ngata i lea nai fanau fo'i le atua le ala usu i fea ia ua onga lenei aso tono fale fai ngaruenga o lungo o tāwale tono fale le atua lo tausi ai tangata mātua nai tua āsina sina a mata mai lava i sewa o pito matua ia o i sewa o pito i titi le ali ie ia iai le atua lau tausinga alofa ma faa ma manu o au alofa lenei aso a manuia le siu fonga le lau mua fai maala vaa o lau fina ngalo ai le ngata i leo por kalame ese longo puia li ai le manuia lau tele o mātou tangata manuia le li pule le ngata i leo lau fai ngāruenga ia maua pēr i lātou le mālosi filitino ai silitini le mafau ma le anganga le mātou wala au le ali ie tu mau mai lo lava alofa tunoa le ngata i le ie o manuia i lunga ia te i mātou ma lou file mu ma le mafutanga fai pēr ma lou lava nganga pa ia le se ia ho ile fa ba lava Yesu fa holo ma to wole ma bala au tu ai nei amene ma amene o le naua fa fonga tatu tenu ile sauninga lotu le nei tai ao e momole le nganga fa aftai tele le sunga ile fa fengainga Reverend Anitera Sau e Kalesia Nasareta Waino Yomata ia mo le tātou sauninga lotu ia e meise o folo le nei tai au ia e tō matawina i fōi ngā luenga mfuafuanga o le awhenga i tātou atinu ia e meise ai ia o le amataina fōi o le neva yaso o le whaamnatuino le ngana Samoa ia i le nei atinu whaamni atu le atua le nei yaso lau sunga le whawhengainga o le whaletua fōi ma le no whalo ia whapele tapo ingo malu le Kalesia whaaftai tele lava wa luas furiva minuta te nei le tula e fitu le sifonga lau mua Wellington o le o le vingo le tua ma le Kalesia Nasareta Samoa ia on whangasolelo le pokalame le nitai au talo falava
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata ilunga sa mole atu pele maula fia mai matato fia fatasi le nei tai ao ia wa tato mafuta fo ia la tautua la wala leo o le si fonga la mo Wellington to fa talo fam to fa felo ia tu le ngang fa alo ia ile sua fa manu malo tato li fa alo Yesu Kristo malo se fo munia sa moa talofa talfa proclame ato tai ao le si fonga la mo lunga la leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo tato maftanga ilunga wala ata po lunga tato penga fa ilangi le Facebook, ma le YouTube per si fonga la mua, ma le Samoa Capital Radio app, ma lo se fomnia, ta lo falava. Ma lo fu le usu, ne tai au, wa mai oi. Ya lo manuia, tai, ma lo foi le famalosi, o wa mai le tai au. Ya, manuia foi tai au, foi asi malu lu fafo. Yo, foi asi malu lu fafo. Le tatela mai fafo tu soni, sila le fafo. Ya. Tala lo foi tolo fi sa sautu, sa mo le tai. Ma nei al ma fanna. Al sia o fa pel ma fanna o foi. Le utato putu tausi lei a inga mo longo mai fa fo mai ya me nai longo toi foi malo le tunu tau na nei tatu putu tausi ma nei tatu a inga malanga mai sa mo nei vai tau e masiaki la tau po a mai ya e se li ina fela tala no me fa pe ya e se li ina malanga mai sa mo so lo le no fo lo na inga e kilan ya e mantuala oi nei ya e se foi na fo le foi tenga tanga ya ama na ese dia afu nei ese dia afu tai au ese dia afu le to for vaso le aso le vai aso mari af mala tai au le aso lo na lua ya vato ya mai malo lo al po malili vato la tai walen sau tai mila o le sama ta ma fa ya me do ele so ya to ge le alo ta mala ai ngai nei ta pena ngo po tu no foi tanga tama sa mo ya to afele ya fule mai o ona fo no po yo lo wa ese o so de ai fatto lo tu le wa son te ei ele va peto for po maria o dia fu na for po tal po tal na foi un po oi na pe la no for tau mesina ya pasalo foi mai mortal oi va pe o to for po maria ya Fatto le si yo na anti dei. Ela sa moito for po mari a família yo a forma teu já ato ele tá. Se ele va ver, tu já sa mo me ele va pena, ele va pena usila. E to fu ale al po mari a. E va mai na mo e al po a fur solo. Se vai ele to tau. Ole. Ele malo le spo le ja fu na fa mana tu la le malo tu o a solo a ti ele a. Pero le
Ya, malo la wal tatu watunu ya se ifa. Talo fa mo tatu watunu le taya. Ya fa nga solo le tatu. Kala bisa mo le tunu pele. Fa talo fa tu mo le nga fa alo ya au na le tua sunga fa fengai nga ta yo kalisia nga ta ile ya fa la ngol tara le so se fa ta fa ta langa malo talo. Ya mo tatu watunu lo tele ya wa nga fo inga luenga le aso mo le aso ya me fo ina fa na wa onga. Patalo fatu le tapo inga mau hitonu ainga lo tapo ima yai mama whaafonga mai ai na i mātua le nei tai au pō, le tai au malulu. Pea fo ina whaatalo fatu i no whanga o tangata mātua. Ia ai maise fo ima o tangase ngase le nei tai au ia lo mafuta mai ai le toa tere i la tau. O lunga la wala o lo ki meira o le tio i tono lau ta avale mai whaalongolongo mai a wai anga iatu i ngā luenga le nei tai au whaatalo fatu pukalame le atal te aru se whonga lau mua. Ia e whape fo i o na whaatalo fatu ia te ore nana e a matala ngā ruenga le tai au, le wawe au ana le la, poli tolu, poli wha. Ia malo lava le usu le nei tai au malulu. Ia mese fo i o na wha malo atu le tātu pukalame, ia ina tau sa ngā lulua le pōna pō, malo le tau ata i whi au mga ruenga. Manatu sa manuia ia fuafuanga fo i, ma le anga ia le tātu atinu ia i le wha ingo le vaiason te nei. Ia le ala u tātu tu e whailoa i le nei tai au fau le suafa manu malo le tātu o i whaole e suke riso. Ya la tau tua di fonga la mua malon malanga malon se fo manuia sa moa ya le o tatu nga ia fo i tau fa i ingo fo i nei masina ya tatu mafuta pe i tau tua di fonga la mua ya manatua o la so swani ta u mo tatu poklame share tatu Facebook ya ai subscribe ki tatu YouTube ya ona vea vo ile o pa anga di fonga la mua ya te fa fonga mai en programe ya o ila tau fo i na ya ingo fo i wa ala fa mai fo i amatanga o nei va yaso ya wafia foi ia ona tarafa no ya ala malanga mali mole oti ainga wa mo tsia fa fo se ni maftanga fa ma fana atu le tau tua di fonga la mo ya te o programa la vai nei o le atal tai au ya ile tu wa fo le vala au pa ia le tua ya inga melea ya loto telem fa tua ile tua o le si fonga ne la mo le programa le atal tai le la tatu wo sin pesen nei ya mai le penino te fa ya le to po se lilo nei ta nei fo i vai aso ya fa tau fo le ngana Samoa le la tatu wol pesen nei mai le penino tia fau tau tua na lau ngana talofa lava Tina
tangata e ona fiata malea avatore fauto mai tata wasoi le fana ahola tala vai sa mopo fe hoia ai le falo alone lo fasa e parea ai matu ai sei tau tuana sa fauto ana e tu ai si dai sau tali tua Matea tuia mami o papala mami ele masane ai ole samoe ai fa mami tosi si atana nu tau lele lo waturu ai tuia ne chakain sena ole tina ole tau Tala whātua nei James Mel whafonga tala o le tau. Winga langi le lei o le tau lo walo i Wellington e tau tula wele asa whareile. Sa nao le aso lulu nae a matantau ina i timu. E langi le lei whasolo ato o le tau. O ka piti manua tū. Whanganui matawa naki le aso nei. Ka piti nae la. O isi na uina uta ua timu i staimi wa ele matala i staimi. Langi le lei le tau wai rapa mo spei fa pe foi mapua langi le lei le tau le aso nei. O le malurua le ea inu nei o le tau ese tasi o le wai rapa mtua malurua le tau wai rapa. O lo i malpua i fa solo tule le lima anga se fulu. Ea mawhanwhana lo i sfulua whaasolo lunga sfulfitu. O le motu i saute i le aso nei e langi le lei le tau le pito i lunga o le motu i saute whaasolo to i kala i stete. Tanire ne paolo le aso nei in vekakolo ina i timu malulu le ea. Kala i stete to ese le lua malulua o to olo i Queenstown. Whaasolo i lunga le fitu. Ea mawhanwhana lo i le iwanga i lunga sfulima. O le te lenga o le atunu o nei aso i fōringa mai mātele na langi le lei le tau le tele vaenga o le atunu. O a pia i le nei aso i langi le lei le tau e tolu sifulu le fōle vela lufu fitu le amafan whana. O le angoto i fōle lai le so Wellington 5 minute te ai le 5 i le fiafi e o so e le la tai au to i 2 minute le valu i le tai au a tai au. Tuaia na o so e le la. Fua le malulu i Wellington e mauna nu utua o yolo i le luanga i lunga le valu e a mawhanwhana lo i le sifuru lua whaasolo i lunga sifuru lima. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai i le toe sifuru iv a sutasi minute le valu le tai au nei pe le tai toe sifuru lua minute le lua i la wauli toe sua le tai le valu na nei le po. O poli lua sua le tai te o le sifuru lua nei la wauli pe le tai te o le ono le fiafi toe sua le tai te o sifuru lua le vaveao. Tala nao le tau ma le tala o le tai. Ia manuia le whamana tuina lo was whanau nei aso. O whaamurianga wa soifua, as whanau tātou i meri masani lawanana, as whanau at samocapitalradio.co.nz. Monia tere o tau was soifua le aso luas fulfitu le masino me, whaamuni atu le atua i ate utou, toi whaapopo pia nista usanga stele, ia mfo i pia le malosi, a warwhianga iai fi au mga anuenga. Ai o le tusi whaitau mō mai lea i le mua Samuelu o lona mta upu e lua, a lona whai upu e iwa. Mua Samuelu o lona mta upu e lua a lona whai upu e iwa. E leo e ia vai o tangata pa ia. Ai whaalolongo tangata ngasala i le pōuri uli. A wā e le mālori tangata i le mālosi. E leo e ia vai o tangata pa ia. Ai whaalolongo tangata ngasala i le pōuri uli. A wā e le mālori tangata i le mālosi. Mua Samuelu, mata upu e lua, alona whai upu e iwa. Manuia telo tau waso i fual pesen nei moto.
ua whaafetai o ua sofanau lea nei ua uia mai Mori atu o alofaanga ma whaamanumia Happy birthday to you all Ia manuia No asa whanau nei Wa e au ni Tato whaafetai O lea tua lava ia ia Ea tu ai whaafetai loa lofa winga se Kwa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngai loa so soifu Ai au ngalo uola O ai na ai mai se lea tua Fire e pea o matou loto E tele pea lava nei aso O toe whaopo O la fia natou Wa lenga tai Loa sa whanau Le nei ua unia mali Manuia me tua e loa sa whanau Va au mai na rou soi fua iana wheau Toe whao popo ina pea ni si aso se te Le alofa anga mo ole E le umayo a ina pele Ea tu ai whaafetai loa lofa winga se Kwa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngai loa so soifu Ai au ngalo uola No ai na ai mai se lea tua Tala whātu le tunu smai al whaafonga o le wawai i tala o le tala whaasolopito le langi mena tutupu i le so tausanga o mawai i le aso lua se furuma le fitu o le masina o me. O le sol tausanga e tasi iwa tolu se furu fitu o le ala lau papa le i San Francisco e taua o le Golden Gate Bridge ia po le ala sima na tatala i le so. O a vea i le ala lau papa po se ala sima e mata ina ima manatua i pele no uneo San Francisco. Tausanga te si iwa ono se furfitu na pā lota ai ia Ausitalia. Ea e matua tele le lango tangata Australia i pā lota na whaia i le so. Ina ia tuua i tutonu o tusingai ngoa Australia. Tangata nuumoni o Ausitalia. Indigenous people. Ia po Aboriginals. E se fwoi matau tia o whainga na whainei tangata nei. Ia o lea la na whaia le pālota i le so. Po se fisili wha pālota o le referendum. Na matua lango ina umai e tangata. Le te tau o na tūsia i to tonu o le tūsinga ingoa Australia. Tangata anu umoni o Australia. Tausanga te siva ono sfurfitu i le so na tupuai. O le so i le tausanga
e tasi iwa wha na toi fo ia I Lucia le tangata ta uta ua leo Alexandra Sol Hainsey. O tangata nina manu malo le Nobel Peace Prize o le whailonga mawalunga lea le lalolangi o se ali I tustala. Whapea na tulia e sea ma Lucia I le tausanga e tasi iwa fitu se fulu mal wha. E le taitai o Lucia na ia le naha taimi o na o le tele o le tusinga na wha tau te ea I le malo. Ave e sea ai lea o lana City Seni. Ia o na alu lea nofo I Amerika. I lalo o le taimi lea o taitai inga o tangata leo Stalin. O Joseph Stalin. O na tula I mai lo leo le isi taitai fau o le malo o Lucia o Mikhail. Ia o na ia talia lo leo toi fo I mai o le tamalo nei. Tau nu ula I stasi o malaiva alele le to isi sifo o Lucia I le sol tau zanga te si iwa. Iwa fa tali e tangata e peha mali lua afe. Ave e te ufungala au. Ave I lato mea alofa o falawa ma maasima. E se foi mea alofa a Lucia ia. Malanga maile le train South Tono Moscow tau nu ula so lua tolu I ulai. Ma ofar tamalo nei te leo swinga o na tunu utalu na turi e se o ia. I le valu sifulu o na tausanga. I le tausanga le ta si iwa valu. Na ofo ina atu ai le whailonga ta uta ua le malo Lucia ta o le Order of St. Andrew. Na te ina le to ina lea na te le talia ina. O na olo na te te atu lava I pulenga Lucia. O le so le tausanga e ta si iwa lima. O le li lea o Christopher Reeve. O ia le lena au tu iei le ata fo ile o Superman. Na pa ui le so I se solo whanua na ti ai. Ma pe a toa aino na tino. O le so I le tausanga e ta si iwa. O le o nanga ne e lua wa tu whaatasi. O le Mobil ma le Exxon. E valu tasi tesi ma le 2 piliona le te le o le tau o nei company e lua na tu whaatasi le so. Ua vea I os company pito si na te le la tau te whaatawina le sua au. Tausanga lua afe le so le pale mia o Ausitalia o John Howard. Na ia whaailoa I le so. Ia le Declaration of Reconciliation. Ia po o le taumawhai lea o se auala e toi tu whaatasia I Australia. I le tele o tausanga o whaesea nei tangata Aboriginals. Ia po Indigenous Australians. Tangata anu umoni a Australia. O le saunanga na whai le so le tangata lea o John Howard le palemia. Luafe, tausanga luafe. Tatu tala ia, te maua le whapoponga le tai masani whaftai. Le ua toi whami nui tana tāleo le tūlai valu whaafonga le tātou tala mai Samoa. Ia mani whapoponga mo mua tātou tala fōrisi whonga la mua Wellingtone. Toi whaamalom, toi whaatalo whatu le tātou atinu le nei tai au. Ia leo whaatalo whamai to tele tu fue I lungo tātou pangata whailangi. Ia peo nei tātou Facebook mo le YouTube. Ia whaatalo whatu le sunga pesta James Key. Malor sai whamanuia. Oi, malor sai whapesta. Ia. Moi mele wainga. Sunga filisi finai lo mafuta mai lungo le YouTube. E whapea fo le sunga Ellen Solomona. Malo Ellen leusu le tai au. Ia whale li I popoli, whatalo whatu, fo I le whaletua ma fo Eric, malo ma fo e, sunga pali leo, malo se fumanuia, Erika ma oe, ia, malo lava amia oe sa moa, ia o marutafa, whatalo whatu, le sunga Robert Peterson, ia whaletua whengawia Isila, ia, me se fo ia le nisio tātua tunu, Emila Isene, ia whatalo whatu fo I le sunga tala leipo tasi, malo lava le soifua lau le lei, le tai au, le tātua tunu lau tele, ia sai folau a fele aliva, ya malo lava Ellen lava uso vengalo yo malo lava mafuta mai ya daso nei le amatana fata walta to ngana le tunu New Zealand yo aftai voi le nei tunu le fata waina o tato ngana yo le autu nei tausanga tautua male alofa ina ia manuia le numanai tautua male alofa ina ia manuia le numanai na sa upu sa fai upu na wa tua nei lo mafa fa te min nei fai upu Samoa so le o so stangata ta ua tele le foi taulio le tautua. Ia. Ta tolo foi le foi taulio Samoa o le awala o yo pule o le tautua. Tu se le mo fete le ngal tatu. Ia. Mo. Ia o ye fiesiri ya omna. Tu sale le ya o le upula le fa mama foi le so le tautua. Le tautua. Ahora nganga fe le tautua fai le lofa.
Ia, na. Al fa moe a len tau tua mele lofa. Ina ia manuia lumana. Mana ia. Al sili la, o tu lumana. Ua i tangata leu fa popo. Ia. Ua i tamaiti. Ia, Ua inga lau tau tua lea, fai e ma tangata i teimine i lea lofa. Ia. E o tu, o manuia ila ali sia ngatu puna. Na. Pe le ngangana o le neiva yaso fo i fatau ino tato ngana. Ya o su ngalwe. Na. O la fu yal tu per countdown fatau ina tu. Fai upu tonu ana na sau pa pe ola fai mai ni ana wai wa na fai mai no ma fo fai upu La fai upu na. Fai upu na. Ale ale se mai lo. O su ngalwe nga. Ya. Ah. Ele mo fu me countdown. Ia ona talia la le fautuanga na le wa matu o su nga luenga. Ia sau lo mal fai upu matanga o fia ila lo. Wa usu tama fai nga luenga. Ia sa. Fai upu ni ta ya. Sa o le leia. Ia albere fa mai. Na te le tu per canta ia la le si me fai fu. Va me dice o di sa mo le ngana fa nga la ulina ngana tonga. Yo vela fatau ino tatonga. Na o countdown no tau tatonga. Ya maro la le tapena mai tala foto tele stato tala sa uni mai la fa so alta to por clamio. Ya. Fatau ino le ngan sa mo ni va yaso. Ya tau lunga tato singa fu ale fai nei polidua. Ya. Les friendly sa dun fa tona les friendly. Yo la tele fo ia fatau ino tatonga na e fo ia onga taitasi ya. Tono New Zealand bise fo ia. E kalesia ma tatou tangata Samoa ia le a tele tatou tala pe a nga solo tatou pokalame yo no leo tale valu Ai tasi ali no le a. Ai ni si ova no ta nei la umatu tu le tunu o fio ta fama si a onga e fata o tatou ngana le vai as. Ma nei for kolise polua. Anaia. Nei le iva ta o e ta ile vi yo sa lo tonga o Samoa si le fua. Ia. O le te o le iva na fai aval felo inga. Anaia. Yo e mai mo felo ai. Ele alo tamala voi polu lo pole ise swati e fa tali meni matua yot. Ya, esa o. Ya, e pio au tu la yo le mai mo foi ma to silsile tau fainga na fa na. Anaia. Ya, talo vatu ya va i pelita vili, pa pe foi le fatua ya lupe le mafuta mai Australia. Oi, sa. Ya, le utale valu, yo simel fa fonga ta tu tala mai Samoa. Toi whatalo whalo tātua tunu nei fwoi vai aso fau, e sa isi fwoi whao poponga o tala fwoi meo lo te tupu i Samoa. E le saunanga au tū e whai ui nai le whontanga lona lima le ato Samoa, a le fionga le tikta i o le atunu o le fionga fie mena o mi mata awha, na ia toi mati e le whainga pa anga so whaatasi e Samoa e lua, e mata aupu wa whaatala no ina ma whaata titia, wa toilo le whaatinoina e ato to hai. O lea ua mantu le sotanga o tāwhainga maru, ai whamanuan tawa le tāanga whaitasi e o wao Samoa o le ahina. Ua manino poi forsana mo le ana i luma. Tātou te tūwhai whatupula ia la whamanu whainga whainga. Ua a whaingo fie pe mita mo le whemana ngā inga o le atunu. Ua tātou whasoa tu mai ma au nanga mo le wingo tu awa i whabao maro o Samoa na lua. Ia mai ngai o inga soli tu la fono. Ua amata whaatino por kalame mo awa onga e ala i le ma le polisi. Ia ma le fofo ina o ta'aronga mo whanau a onga. Ua maoti so te inga tau te whinarosi i tau mwhainga i tau patau mo fia i tau nei au au nanga o Samoa i lua. O loo whaawa ulea o na mātai tū suinga o le tau ma fianga o sasomanga. Ina ia anoa le mau putu nai e lavatia so i whatausi. Male sauma le nui. O se mata au kua whamatuina, le amana ia o le au nanga mo puipuinga, e pe ona iai na ia the US veterans, mai nei tu, ia whapea manu e malu Samoa. Sa awa iatu i ngā yoinga so whatasi mo le tausinga o le whiwhiku. Ai whaiwi u whatou whala inga,
i le sao tāua o tinana tamaitai. Ma le tau le maina o whawhitau o le soi fuana ua ruitia ai a tātou tukulanga ma tātou nuku. Na whamautu e le fionga le tamaitai pālemia, o ia vaenga o ma ua wholasia ma whātātia, e au lava o na ui uma whesota inga i vāo mālo e lua, i ne whesuia inga e fia whaia ni matanga ruenga o atu nu e lua, e le ofiso le Kovana Amerika Samoa, ma le ofiso le Pālemia i Samoa. O le sole whai ue le taamlisanga la kapi le sotanga o le awa le malini mai Amerika, ma atu nu o le Pasifika e au fia i tonga fiti ma Samoa, o le aunga au tu o le taamlisanga, o le fausia le sotanga vavana lata le malo tele i Amerika, ma atu nu o le Pasifika, na amata le taamlisanga le ta aloai o le malini a Amerika ma le awa tonga, e le aso se fulman tolo le masina le neo me, malanga nei le awa Amerika i fiti, a le ua whai umailu tātou atu nuu. O se tasi o afuanga o le whaatau tei o le niso o tanga e ala i ta alonga, e le ngate le whiwhaasua i o mea alofa ma tā leni ala le ta alonga, a e whape nā foi o na mana malama le tūlanga i anga nuu. O le wha moe le nei ma lea foi so tanga, na wha ma ite mai le whale pae mai le president o le malo tele o Amerika ia Biden, e sa ili awala i so tanga le malo tele, ma tunu o le Pasifika. E o mai le solo o tau wha amana malama lava i le ofisa sili o le ofisa o le pule wha tonu, le matua ngisa fuata i Brazil, vaenga mo le pui o le iante tau tangata taitua tasi, e ala i se tūla fono li mata i te ina inai. Le o lo te ita ina e fo e se tasi o tūla fono, le luas fultot wafeta la i le tausanga, e whaonga ina i e se tangata le fusi o fasa le longo po le frequency, e moso o se ala leo. Ona o le fusi leo ala leo, o lo mawhai ei o na ola TV le i tio maisi fesota inga, o lo i ei foi i le pule whaatonu, le pule whaatonu tonu i nail fetu na inga o te tongi o lai sene. O se tasi leo mata au po na talano e na le whailua inga lo na lua, ai lantou o loo o mia ma whaonga i na le au o nanga le Starlink. Na whailua le matua, o loo ia pui le tūlango ai a te tau e whaonga i na i e te ngata so se au o nanga wha teknolosi, e nei e mauti noa o lo i ai pe lunga o ala fua po o tūla fono, o le whaonga i te tau o ia au o nanga. Ma o tūla fono fo ia, o lo tau fia ele mō lio i lantou i o whaonga i na pea le au o nanga le Starlink, ai o loo whaatau te e pe ele restalaina. Mai so oi loa, ma le fesota i atu i le pule le SpaceX, e te pe mai loa satelite i lantou ia. O se tasi mata opuna te ena le fontanga tele a malua le neitau sanga, o le talo sanga a le fionga le sui Pālemia, ia tuala Josefo Bonifacio, wa vanoalo na falitan malo le Travelers Point, lantou te whaatawina pe a whai a lantou manao mia. O se tasi foi o vaenga o talo sanga a le fionga ia tuala, o se vaenga o le whanua le vāo tūlanga a fale, o le fale o le whaatonua o a onga le ka le sia, e na te whaatawina. Ma le whai unga le fontanga, wa tusi ele e ka le sia i le fionga le sui Pālemia, na ia taatia le mata au pulsa ia iai se teimi, ma lava se teimi e toi sila iai. O talo fawia mo le amtango neiva yaso, man wia te lulu tātua te nui ngā ruenga o whenga iai, whasoi foia. Ta alofa lava i telefou o le tae au nei, o le tala mua, e iai se lapata inga whala o i tele o tu ina mai mo te ngata New Zealand e malanga i isi e tunu i whafo, e winga i se wha mai vipisi, ua maita wina le tele o tunu o le larolangi, ua a fia ai le taimi nei. O le wha mai o le tenki fever, po o le bone break fever, e pei ona wha ingoa i nai nisi.
O le teimi nei e tusa o li poti ma wha mau maunga ua mau mai ua iloa ai ua o i le 5 miliona la wha inga o tangata ua awhia ai i le nei wha mai i tu SS o le lalolangi. O tunu Europa ia e lata mai nei o na mau lunga ai la wha inga o tangata ua awhia i le dengue fever le fo i ua o atu i te tonu o le tunu o Siamani. Ae o le tunu o Brazil na ni potio mai ai le mawa ai o la wha inga o tangata ua awhia ai e le lato mtanga luenga le soifua maloloina ta ua ai wa pe tasi tesi maleiva miliona le alfa inga o tangata na afia le tenki fiva i le atunu taru mai le amtanga o le tausanga le nei. O le tatu o tunu i Samoa le isi atunu e sili atu le lua sa lau 50 le alfa inga o tangata ua afia ai maise i le masina na te nei. O aunga o le tenki fiva e awhia ai le fiva whaafosei o le whaamalili ti ngā o le ulu ai maise o le ti ngā o mata ngā oi ma ti ngā maso onga o pōna iwi o le tino langona fo i le vai o tino ai whapena ma le ti ngā ai o le manawa se ia o ina niniwa ma whaasuati o nisi o tangata e pāka ma fo linga e mangeso le tino i lona tonu aso e a awhia ai le mai le nei o le tenki fiva. O le vai aso le nei o Polokalame ma sauninga SS e whaataua i nai le tātua ngana Samoa i le tonu o New Zealand e pei ona tatala i nai alo ia i ni sauninga whaapitoa sa whaia i tu SS o le tunu i le sa ananafi. O le autu o le vai aso le ngana Samoa i le neitusanga ua whauru talaina e whaapea o le tautua i le alofa manuia le lumanai. E le ngata ina iei Polokalame whaapitoa i le tonu a onga ai whapena fo i na fuafuaina ma whaanga solo i le nei vai aso a toa i le tonu o whaletusi maisi matanga luenga le malo i ni Polokalame e whaatahua i na i le tātou ngana ma tātou tū ma nganuu. O se tasi o nei Polokalame whaapitoa o lo wha tasi ai mga lue wha tasi ai le whaletusi o le malo New Zealand le National Library ma le si ufongo le laumua o le amawhai ai o na sila i nisi o ata ti whanga sa pueina i lo tātu o tunuu i aso ua mawai. O nei ata e le aise leo ai ua ngāluru e ai nei le whaletusi ma le si ufongo le laumua i le tāpena ina o ni whaamtalanga i tusa o ia ata ma wa ainga sa iai i lo tātu o tunuu i ia o na pō. O le so lulu e whaatino i nai le wha moe moe o lo wala au i nai nisi o lo tātu o tunuu e sila ma mai mua i ai i lea sauninga i te tonu o Wellington. E lua isi tau sanga o wha au popo le whainga maloso o whaatasi e ngā lua ai te tonu o Awhelika wha pēsa sa e tūru tonu i le fita le malo New Zealand e au fi ai le langolongoina leo le fita wha apitoa malo o whaatasi o lo leo ina le tua oio Israelu ma tunu u Arapi. O se temo le tausanga e lua afe luas fuono le o tu atu i aile taimi i ai pea le fita le nei New Zealand i ia vaenga o le kelope pe ona sa fa ilo mai fala o tele le minsta lo puipuinga ia Judith Collins fa pe mo le minsta lo mai fafo wa vasa mana ia Winston Peters fa le mai el tamai ta minsta o le puipuinga o le toe fa po ina o le taimi e tau tu ai pe le fita New Zealand i ia vaenga o le lololangi e atani aile langolongo ina lea ele malo New Zealand o tau mwhainga mo le sa ilio se file mu i tu langa wha ale vāo malo. Wha lia mai fo ele min style mai whafo ia Winston Peters o wha lawe ma vevesi o o te tupu maade ni mai sa e tu tonu ai wha pe ai fo i ma te tonu o Awhelika e i ai o na awhianga i le saonga le mu ma le puipuinga o New Zealand. O le taimi na malanga asia si ai Winston Peters i ai kupito i le amatanga o Aperila sa ia fola i naise feso soani e ono miliona ta la ale malo New Zealand mo tangata ia lo a whaina i le taua i Gaza ai whapena ai foi ma taua i le tonu le tunu a Awhelika o Sudan. O se ripoti le tau mai nei i le tunu o Papua New Guinea ta ua mai ai o siri atu i le ono se lau fitu se furu le a whainga o tangata ua mari liu i le solo ele tele le ana lipoti o mai i se vaenga o le nei e tunu ui le asforei le ua mawai. E si lia le se lau 5 se fulu la wha inga o fale o ainga e wha pe o tanumia ai
i le nei solo ele i le nuu ingo i ambali i le tūmalo enga ina ua solo i fo i aise vaenga o le maunga a o moe tangata i le pō le stofi a malama le asforeile. Whaelo mai e le whaaurulunga o le ofisa o malo au whaatasi i le tono Papua New Guinea le whaalawo tonga mo fe malanga inga whaale bao malo le IOM. Ia le whaia leo ngā ruenga la vea ai e le pūlenga whaai tū malo mo tangata ua whaina ona o lea whaalawe lave. Mo whaawaina fo ini no fuanga whaapitoa i isi vaenga o le tū malo le nei mo tangata na whaasawina mai le whaalawe lave mai o lo talia ia se whaai unga le malo Papua New Guinea pe whaataro sangaina se whasoaswani mai whaafo i le whaafoina o le nei whaalawe lave mātu iao le natura wa afiai lo lato tu no. E te tau na o le whaai unga le vai aso le nei o tele ina whaonga ina i tono New Zealand nei i le whainga fau mo le tungi ina o whaataunga i lunga o whesota inga whaate konolosi. Whainga ina le nei whainga o le open banking e mawhai ona te tongi ai e tangata i se leni mai ala tau teo ngā tupe a ngā i se isi teo ngā tupe e a wala atu lea i se whaalapo tonga lona tolu po se third party. O le nei whainga fau mo le whaonga ina o tupe o le ama whai ona whesotai i le tangata e ana i le teo ngā tupe ma se isi tangata po se whaalapo tonga ina i o lato i loa i ona whaamtalanga tutupe i se tūlanga e saonga le mū ma malu pui puia. O le astofi nei, la sa tautus furu me, o le aso muni lea e te tawai i whale tupe te tele wha i te tonu o New Zealand nei, e awhi ai le ANZ, ASB, BNZ, ma le Westpac, ona o lātou whaonga ina le whainga whaule nei o le open banking, i le whaonga o inga o lātou pisinisi ma au nanga. Whaadia mai ai le minsta o pisinisi, ma le aia te tau o tangata whaatau ia Andrew Bailey, e tele i tu ele lei ai le nei whainga whau o le open banking, ai mai se mō le au whaatau. Ona pō i le wao le ono ma le fitu le fiafi sa whaata i tai ai wheso ta inga ma lapata inga o whaamtalanga o ngā mō tangata uma i le taimi e te tupu mai ai ni whaalawe lawe whaafosei. O ia whaata i ta inga sa whaonga ina ai telefoni whea mea ai ele matanga ruenga e pūlea ngā ruenga o taimi o whaalawe lawe whaafosei le National Emergency Management Agency. Mai sa mwhai ona mawai, ia le tusa o le iwa se 4% o tangata uma o New Zealand, ai moise i lātou e iaia lātou telefoni whea mea ai. O i tu ainga o whaalawe lawe whaanganga i ai, ia whaamtalanga mana pata inga nei, e au fi ai taimi re tupu mai ai ni mafui e marolosi, e au fi ai le atunu, ia po oni ngaru lolo fo i ono lamati ai le soifu o tangata, e no nofo tu lata i le sami. Whailo mai e le whaatonu o le matanga luenga i fito i tonu ma lea mata upu o le ingo i a John Price. O le whamoe moe o nei whaate i te inga, ina ia mauti no ai o lo ola ma le lei a toa, ia le tu inatu leo whaamtalanga ma la pata inga, a wā le sila fia o le mamadu le tunu a toa, i taimi o ni whaalawe lave, e ono ahali ali mai le lumana ai. Sa whautua ina mai fo i le li whaatonu, e tā ua tele mo a inga uma, ona tau mawhai e tofu le a inga ma le fuafuanga whaata atia po se plan, mo taimi o whaalawe lawe te tupu whaafua se i mai. O le amanu lula amtanga o le nei vai aso, a oanga i mai, ia se whetaula inga o au o sa vili malu luma i sauti sivo, e a awhiai se vaenga tele o New Zealand, i matangi malu losi. Le San Nafi, e pe ona whai lo mai e lo fisa le tau, le Med Service, sai longa ona malu nu ai tūlanga o le tau, i le tū malo Southland, whapea ma Otago, e mai o le tele lavo pitonuu i ia vaenga o New Zealand, na i lano ifo le se 4 degrees le maurunga o le fua o le mawhana whana sa iai. Ai ona po, le sai longa ona malu nuai, ia pitonuu e pei o Twisel, ai whapea hoi Timaru, makalai estete. O ia winga malu lua le tau o le atuma o pea, mo na iaso o luma na inei. Ai le tau na mauasi na whiororo, i le whaasolo atu i le tau whaaiu i unga o le nei vai aso. O lo whautua ina mai foi, ia le autou tai, i tūlanga maurulunga o ngalu mauma o le Sami, i nisi vaenga o ngā tei whale o New Zealand, ai mai se lava i le tū malo le Wairarapa, ai whapea i foi ma Wellingtone, i le nei aso a toa.
lo walo ia mai, ia malolosi, ia matangi mai sauti sifo, e o tu lawa i le stofi, e le wā le whaasa fulu, ma le fitus fulu wha kilomita i le tu la, pe a o ina tō wha tau mai i nisi o taimi. O lo o, ia le fufuanga e wha awau pēle nei wā i aso, ia sa i linga i le taulanga i Wellington mo se ali i o lo masalomia na pa u i le sami, mai se wā ala upase se i le tai ao les frai le ua mawai. O le sa i linga mo le nei tangata, o lo o ngā le rue whaatasi e nei le ofiso le leo, ma le waenga o le ngā te i whale, ai maise o le Navy, a mata mai les frai leo na awhia i nei sa i linga, i a wā o le Coast Guard, ai whapea maisi wā o le sami, ato ai ma se wā le helikopter, mai o mai la i la stona i ua mawai, o ua ngai i sa i linga nei i matawhanga i ngā te i whale o le taulanga o Wellington. Ua o atu i le $12 miliona tā la le whailonga mua o le Powerball o le tālonga o le Loto New Zealand. Ona e le imaua i seisi le $12 miliona tā la le sa iai i le tālonga o le pōle stonai. Whailoma iai le pūlenga o le Loto o le whailonga o pito mau runga le nei o iai le Powerball i le nei tausanga lua awhi lua se fulwha. O le $12 miliona tā la ia mo le tālonga i le pōle o lulu nei. E to tasi tangata sa ia maua ia le tasi le miliona tā lao le Loto i le pōle stonai, mai o le pepa na malo sa wha tauina le i le whaloloa o le Castle Cliff Foursquare i le ai o whanganui. O le whaloloa lau fo i le nei sa wha tauina ai ma le pepa le na malo i le whailonga mua o le Strike 4 e ono se lau awhi tā la. Ai, e to luas fluiva la wha i o istangata na lato maua whailonga tupe e si lia le tai fulfitu awhi tā la a le tangata o le vaenga le lua po le Second Division o le Loto ma le isi to tolu na lato maua le vaenga le lua le whailonga o le Powerball e tai luas fluiva awhi mo na tupu tā la o lato whailonga tupe na mawai. I tā longa o le taule lea Wellington e ngoia James Preston lea ua ia wha lea o ngā ina ia le matatia ua ono sa furulua te usanga o iaia le li ta ua i tu unga ta moe New Zealand o Peter Snell i le tu unga o le varu se lau mita. O le li o James Preston luas furfitu te usanga o le soifua na mua na nafi le tu unga le nei o le varu se lau mita na tau vai i ta longa affiliati i le atunuu o Siamani. O lona taimi e tasi le minute fast fufate si o fase kone e le ngata o ia whaatu ina aise matati a fau i le neitu unga a e u whape foi o na whaamautu ina ai marona vanoa e tau ai le olimpeka i whalani i le tausanga nei. O le matati e sa iai e tasi le minute fast fufate si tolu se kone lea na whaatu ina le li o Sir Peter Snell i le tausanga e awhi se lau ono lua i ta alonga i kalai tete. A lea la u whaatuina i le Wellington le nei o Preston i le matati a fau le nei si amani ai na tūlanga lua i a te ia i a leisi fo i li mai New Zealand o Brad Mathers i lona taimi tasi le minute whaalima te si walu o se kone. I la kapi liki was a so o malo i lua o le Warriors i le tamirisanga liki a le NRL o lo whaanga solo i le taimi nei i na ua manu malo i le la ta'alonga ana po ma le Dolphins. O ai le ta alonga tau whao i au kilani, Lewis Fulfale Warriors i le Lewis Fulu ale au a le Dolphins. I au whai unga le nā o tala whao. O whaatai whaafunga mai le tātua tunu sa moa lea ua Lewis Fulu minuto te nei le valu na o mai atu le whaapunga mo tala whao o le nei tai au tapenina e whionga la wano ati lawa toi mo whaapunga le tūlai se fulu ma le lua i le auli nei ia e toi whaasalawina i le tūlai i le tau nei e misi tātu tala mai sa moa tapena mai le sunga ta se salem Sam ia malo le soifua lau nei tai au ia mnatu i tamai tia onga whaalonga mai tātou nei tai au ia lofa te rea tu tātou poklame manuia fo il whaatau hino tātou ngana Whane fo i le tātou i o e whengaluenga e nei tātou so whengaluenga hui pālangi mai si atunu e wa o i tātou ngana whaino iei whaino tā lofa moi ia whatou wha mole pe o whaavaya ia ngana maua le tangata e tā lofa lava malo le soifua
Ma nei ia. Ia uma foi famole mole, fa tai. Mana o ya tili le ngana sa mo ila fa na u po na ya u vai Apple sa mo Capital Radio. Moi. Na ta ole ngana sa mo. Ia. Ngana sa mo. Te mau ai na te le so ni. Ya o ila ngan. Ana ia. Le si tu ya. To anga ki me lo di tio ta to di tio. Ia. A lo ngoi pese sa mo. Moi. Ia mo ngana sa mo le fa nga tu ta por kalam. Ana ia. Yo le tele o tato pesa mo na e au susu e tu pulanga len fa na New Zealand. Ia. E tu sala u fa masa ne ya tato nga. Mo. Ka tola tala ye le fata singa sa fa ye fiti na u ya. Ya le mtolela le ua tu manela va no e fa lo po oi. Moto Pacifica. To lu la ma o me sa mo ne. Ia. Ya na i lo le si ina e si la u ma ma la tite tu a sa mo ma o ma le si le na mas. O mo fa longo tu me. O soa le la ua o fia. Yeah. Mana tua le oti o te talia. Ia te ua umano ua umaya le whairo ina mapia. Iu whairo le puti ua whio iwa le tatano. Ia la asa o male ni mai. O i o le tu wanu. Yeah. O le matua fia le pesa mo. Ana ia. Ia le pese la na pese le tia ma. Te vaila le te le o pese na lau me le tangata. Ia vato le tahu o tato ngana. La ususu i tangata i pese sa mo. Yeah. Ale wono fa nga ia upo le ngan o le pese tau tala mai ia pe ia la ia lai lo le ngana ia mana ia te mana ia ia o tang lo le fa tala le wingo upo le pese wala lo ia le upu ia le lo le winga mo ia o le oso ele la ia tu se lo oso ele la fa petania sunrise pe mana ia na fa tau no tato ngana le time o pese na mana ia yo ye me se nai fa na uia na ola ene tunu yo sa o le le ya le uma to le nei vai aso le ngan samo ya wa mo nai fa na una up samo e fa nga fo tau talai se tu lo ya sa o le le ya pe o le me te watu vanga le mafuta mai wai kato pe o le la to nei le fa ta o tato ngana ya wa o fa ya le fa up vanga le wai kato na fa ya ina le matai na fai ina le matai le fai ungo le vaiaso il matangi ya upsa mo te no fa lo fai upun le vaiaso sa le ya pe fa pe foi na le solo afu o le matai il mano si o le ang il matangi ya solo afu mto dio le matai ula solo afu voi le ya na le solo afu o le matai il ang il matangi le atu ai male ula falla le matangi ya malo ale uspo nei tai au pa ta wai no tatu ngana sa mo ole ngana ole mea lufali moi e le aso no mata TV e tau tala le tanga tai le singa ngana o no fo fratu mato anso on mea lufal melo ngana e foi le tamano le tau tala le ngana e o tele no po o yo tele mama mai ala fa pe foi la pe tau tala sa mo ele mama mai le stangata e tu sole awala le of sota inga uia o tasi mo ava pe na yo o tafal palangi o le tia o saina ale life sota yu mata tu to fa to no potu mo o le wala te sota i te o e mo ta filo inga o tangan ngana mo ai mo tu e ma filo inga mal palangi mal tia mal saina le to no pot na pe o le wala le sota inga sa mo na ngana o le me alofa mo ile yo sa on le ya ai ma lo fo ia to lo o I fa nga luenga lo o filo fa tasi mai si tanga tanu ma wa o ia tato upu sa mo ma tele na tanga ta mai si atu no mala mala fo inisi upu sa mo ya ta fsile tu mai so le o le tamale sa mo le mo te fa nga luenga le na ma to mo upu sa o le ai wala wa o ia la to upu le ftau yo tato upu ma na o fa nga ina I mo ele tele se upu sa mo lo plus apsui le ai ele se upu sa mo ala o le sapasui ia wa tele lo pese me isa mo le sapasui ia utato o no tau lia tele sapasui sa mo o pelo ngola talo vai aso nei to no ngalu nga mao ia o sapasui ia fa ia ma tu tau si fa ia o ngam le o ngam tamu ia sa wa io pelo o avia sapasui o tau ma sa mo ia malo e longa ia ma tu sa mo to no o nga mo fa so ola tala le o no le o nga le sa ia foi la fa na o le mo maula le o nga le fa ia ia ova ya so ngana isi ta mai tio isi no a isi atu no ol Pacifica e se me ngana sa mo o le ngana sa mo a fa ya turu ya la o ngai ma tu fo le pe ya mo me nai pateta pa nai
Ai mai mātua e o mai maawenga. O le ulo. E sau ma le trei, e sau ma le tanga atoa pateta, tanga, e sau ma meo maukeni, oka te. Ai a ole vea so ngana istamet, e u mea te kalo te lua, pateta e tonu, le tamet e u mea whapele lima. E fatu ia, o winga na o Samoa. Le fai mea mawhai, o tangatai fai mea le lei, le mana o Samoa. Ia, pe foi la neva yaso i nai mātua le tau la mua i me fai. Ma loa. Lo tau sao lava nai le a onga nei tamaiti. A onga nei whanau. A man tua o le autu. O le ngangana Samoa, a ele o whapeo autu la tio i mea ai, ma me o le angalu. O ma mātua, ai, e tā ua foi. A veli tātou app. Po tātou api. E le ngangana o le taimi o mea ai. E le ngangana o le lotu. E ngangana o tā longa. E le ngangana, utu se fa moe e ia ona ngana e fa nga pe fela le utaf tau i ta ofe ta ofe i tai waf e fela ngana fa nga fa le alo spina na aitas pe va pe me voi la usiria fiau ka wai na mo fiau ia na ngana na fa nga fa mo ai fela ngana ta longa fia ai ma lo il matai le sa ole le se a vai e ia ngana e fa pito mo le vai no le vai le ia ia o foi lá ele mo meu fai nga ai la la ulo lai tua la tonua la kuka o ina foi la kuka ia la be va pe selman ia lo fai nga le ia sa o ngana o be ai be la ngana fa taunga ia fet fa tau je la tu le kanta mo ala o mo fu o lo kanta ele tawana no fa nga mo tu pe fa ta o tu eu kila Malo le wa fa valu si fonga la Wellington fa talo vatu ma fo Eric ia fa tu a Teresa ene ia sunga Kenny Polo Kenny ia ona sai ona u paua o ma fa tele lima tama ayo ngana la le fa nga le vanga le nei ole le ngana fa no no ya ole tau la fa mo ya ia sunga tele lima malo la fa tai ma fu tamai sunga anora teru tele la fish malo fish ia ona vidiamo ia fa pe foi ia o ile sile ma fu tamai fa fu ni tanielu ia malo lava tele lava ma fu tamai le la tatu fa fianga ia manisi ona fa fa la ulo ia tatu tal no lo le pula se vai tatu tal no ni ta ya ata ua tatu ngana ole au tu ole nei va yaso ato al fatau no tato ngana tau tu ma le lofa ina ia manuia le no manai a fi fa so mai ai po le aso fa winga ina fo yo au tu lo fatau ne tau sanga ia vi mai o fatau no lima lo fatas tau tu ma le lofa ina ia manuia le no manai tato au tu na ne va yaso fa tai
le tawal mamau sa ili se fale o loe whaatawai sau top apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Sini Warehouse Countdown whaapele tele o isi fale o loe tono New Zealand. Pa whaifo yuna e anga ile digiceltopup.com resitala ma whaatawai lo sau top up. La fo yu a ingai Samoa pe top up bailo SIM card Digicel o loo whaongai New Zealand hei. Mala au loa leono valu lima fitu lua o Sakia Digicel. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalango I lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le whasilanga nei mai maftanga whaiwhi au so whaatasi I Wellington po li rua Malhante Valley. Ma tau te whaatalofa mau wholo whaatu rua whamanu Yesu Keriso lo tātua li whaola. Whaamanuia atu le vai asa o le ngana Samoa le pa ia man mamalu si o tātou tunu o loa nāla mapapa au i Aotearoa ni usila nei tūlou lava. Ai lewa tele mali whaalo alo e mātou te walau atuai I loutou pa ia, sau ngata Samoa loa nāla I laumo nei Wellington e mauna no utua oi. O le a whaatau nuina le sauni ngā lotu I le aso whareile nei, tolu tasi o me I le afo le lima I le afiafi, whaiele le e kālesia I whakasa Cannons Creek porirua, se laus furutasi Caster Crescent e whaamana tuina ai le ono lua tausanga si o tātou mālo tu tō tasi o Samoa ma tāpuni aloa I elva I aso le ngana Samoa. O le porkalame o le afiafi a mataina le sauni ngā lotu e tapena lava ele maftanga whaiwhi au so whaatasi porilua so o lea malaunga whaapitoa o le afiafi ma le tau maftanga whaapea whaafiafianga e tapena ina lava ele maftanga. E fio mai masu mai ma au mai lo wa inga tātou mafuta whaatasi I le afiafi ma le whaalo lava whaafitai sa I nia lolo wa whono. Wa ui o tātou whaasitilanga mo nei tai au. Ia, pia na whailo atu teimi o sola. E nisi o a onga a whapea wanoa nei tātou mtua tausi. Ia ma nei foli mo moli atu ia ie. Whamau popo I oi. Moli mawina fo I whamau I meo a onga nei aso le whaatawa ina o tātou ngana. Pela si kolisi o polua nai whataunuina nei le iwa si se elifu o Samoa. Te au le iwa I la afo le iwa nai whai e lato awa le whailo inga. Ia oi mata mai mo ai ama whai fo ise. Peo le winga wele le tasi awa peo o le matua leo te alu I mea whai alea o ngā lau te atu e ina I mea la ele o. Ele o sao. Wa ese fo nei tai. O so ia pela whalo matai. Tau tala tau lele al whalol matai uma whaasa o mal teimina I rumo tangata. Awa o ngā lamar swing o tau tau whaule. Ia tātou le to mai tau te whaasa o I mea il teim sao. O ni maasi asi le tamai titi I rumo tangata. Ne te ua latu se matua I o laua whaile awa a laua tu lunga whaasa o lawa tamai te. Ese taimi vo lele. Mau pēla u tapo inga. Ia al taimi na tua lalo le tu la au inai mātua ma nei whaia o ngā lan whaia le wha moi. E sa le ia malisi vaenga ta ua le vaenga e mese le vaso le fatau na ngan Samoa e mese nei whanau. Ia wha ngā upu whaingo fie. Pe a whaile awa le whailo inga. Ia va mo le amata ina le lato fuile le ilo le wha ngā ina le awa le whaingo le awa le whailo. No mai taua mai aso ia na ea o ngā fwoi mo nei tamaiti. O te rei tau tuina se awa. Au mea tamai tau e aso le aonga. Pe a ave le awa le ali. Ave le alo le lima. Le alo le lima. Ave le aval tu la fale, ave le tuo le. Ia o tangala mai tau ma pena. Ali. O le alo, o le alo lima. Le ti tu la fale ti tu a lima. Ia pe a tu lo le lua pele me la fai ala o ta umel. Tangata le sa fai la lo vala o. Ia ala we lo le au le li ia nei lo le tu ave le alo. Le wala na ta mai tau mai la so. Le tu la fale, le tuo le lima. Ti tu la fale ti tu a lima. Ore alo ali. No ia wala so ni ine te wa watu se ya ai won fasa o ilu mo tangata. E tata no wele le tua. O sui ala langi ta sa. E pe o temine.
ua fai ngō fia na a fia ngō fia ma fo ma langona o tangata. Yo so ia pata tu me ta ua luma ole tu mo tamati ole anga sa. E no sala mol men na fata o te ona te fetau. Po ale luma fa tu ole fia. Sa ole le. E na tang ia le ma tu mo tamati. Ya. Ua se la temin. Sa ua ma ale a fina ngalo tamati ne vai taimi. Ya. Sa ole le ya. Wa so le ata to e no e pe sasa ia le yasi pole ia iwala sa amana ia fo i fautuanga ia sola tatou leina na tala tu pe fa so e le tu ngan sa mo ia ole o fa to lu valu lima lo fa tasi vena e vili mai tatou tala no ele news fa no o fa tau ne taia nei ma tu fo io mai fa fo ne la to fa na uta fa man tu ale we lava no tu io mai ma tu ta fa ne ia ele no fo ne no meta fa na to fa ole mau so e ngai tangata ini tia ma saina la to te sawa ina la to ma tu e malanga o short ele o ta mena le wa ata to vai ne telo news ia Pacifica ia mo pe ya ta ulon mele le mo mo al Pacifica ia ale la wa to mo ma i saina ma in tia news le te vai la ia sawa ina la to e o la to fa na no fo ina ala la no e sa e mai fo nei ma tu a ule tu yo mo ele ya vai nei tau singa ele la unga le sta mai titi no vai atu no Facebook le fata wa ina tau singa mo tau simena se a ven mo tau sa mo fa le tau sia ya bana nga wa ina mafu anga tau ya malo so fu tata wala unga leina ta lo fa ta lo fa lo va se lua o a martaya no wi fa kai le ma di solo le kwa ko video pule ari sol ye wa le fa sa o ya lo pis yo la tu ai mai o ya lo pis le sa nganga bisia ya wa te la si me ala yo no misi vo le fa sa al fine il telefoni ta si na va nga ma fua te o fo o ni sa el kala vele ve bu fe ka wa le anga wa le le makangi wa mokura nga ula wa lo lu li fa yu bu fo yo ka ko nga le fa ka ua ia ma wa fo ile nga ku nga ia pa chwa yu ku le le mo aka wa nga ka ko nga ake lo ma nga ia yo solo ka ko le kala me ia mo ku sobe se me vonga le ale le ile fa nga nge ma ngu ia lu ma ia so me le fa nge fa ka inga la fa pe o ke fai me le po el macayo la inga lo que vaya la inga pela o sachi po tu fue era o dua le que vaya o mia ma fai la inga va o dua sao la inga o fai fa de la de ma qua ave un momento ai le se me ku ma o dua ia aquí quiero no con la que quiero la inga quiero la mesa cupulanga y la lo va ia o ka ko inga ia makai fu le kupu ngai ia tiro fa pe chole ya wala la singa le li sisi o tu ba ko le ya emisia ko lo wa po le ngukumba ya fa mo motas ai ku menga ka ia le lumanga ia no winga I follow ile me nga lu fa ya fa ai nga le le ia ole ma ngai janga la ka baba ya kule le fa u kala inga mai nga ole ka ko au ku ngi vai e vai aso ia ba ya sa le ya no inga la ngai vai ki ia e ka un fa ya mi le mo o la ki kilo ku pulanga la lo ba wa lu mangai ia wa lu mangai lu mangai ole ma ia lo fa le mam me pitu silinan tau ia wa le lo fa lo matua ia paula le me mau ta ilima masina fa tu atu sa telefon le pisi ai ko ia foi agora ainda ia le vole morka ko le lo fa la ia le au fa mo la inga ia ko se muda se ke foi mo sa va mo video foi fa fa yo foi ke o lu mo fa ka lo fa foi ale fa lo longo ko au fa fai upu mo e la talinga siata no fa pe le o fia o to fa longo ia siata
Ia. Ai, sere vanga, ia, lisa. Esa ora kala kuwe. A falo mo ko la uva. Ese le mali. Ia. Ola nga faso aku, ese manga ia. Ole me uma ka ko ke fengi vai ka uia. Ole voi e la ume puaka e puaka ko na. Mo. Ya wala mangui o ka ko ainga ia mi se foi ka lesia. Mana ia. Wa ko nga ruenga le fai ko le ka lesia. Ia fai me le la ala ki ki do me ka. Mana ia. E la isi ku mo ko nga ruenga ka sole. Ai ka ina ko ka ko kamanga e se manga ia. Ia, na. Ko la ko ngu ia. La pera le so fo ia na ia ba te kere la va ya ke o do uso te la va jet sua fa ma do lo fa peonga on fa sua fa yo lua ia ma fa pale ko o lua tai fo o lo fa peonga lua ula i fo ia wa la sa mo ma la ya ko ia pa mo ni va ya se fo yo o ngang sa mo alo fa ia ma ni fo ni verso se te lo fatu ia pa de mana ia tal pelta tu leina pe le na fai tata la le moli fa tai la to lo tausi nei tata mo tausi ia mo alo tala pe le sa oe o fa to lo ni ma lo fa tasi fi fa so mai la tu ni va yaso ia al me so fina ngalo no sa uri sima ia alo so fo mawa talo fo mawa lo sua malo oi malo la vale fo tu nei foi kai au maka mo fi malo tau sala o kilan bai e ole me yel wasi la fia o ke lo fai ba lo ula ya o kilan ole me ne e sa o e ale unha kausili ai ki nga inga uma ko mai tato umaria fai na so malo pe mana ia ho ile au tu le tai au ole vai aso ia au tu mana ia voi si vai ngale na pa ia ile lo fa so ulanga voi le ole lo le ia wa te ole pu voi le ku mo fo ka malonga lo e se foi a wala sa wa o te mai ti lo ta to vai ke ni ma ta to tu pulanga ia e se foi nei tem mo e pela e tau fai atu hoi sa uia kala hoi lea nga ele au tu o le tau tua manui ai le lumana i o le sao e lea se whaasa o mai tau tua ma le alofa ina ia manuia le lumana a se tai i o e mo au ia o mala ia hoi lea o le vaenga u te toi whamanatu hoi ia uia i lau whanau vātu au lo sunga mal whafonga sa moa ia ole upu tau tua awale ele tulia na o tangata sa mo a me sale va ma tangata matutua pai le ia ilo na fa alo e foi la pe o lunga i awala o foi se malanga inga mo o public transport awale na ole matangata sa moanga tule lunga tu yel no fo le ai e so tangata matua la vai vai tu ola ya tu lunga ai tu ya ole si vai ga foi le tu langa i inai tangata ye no foi le awala ia awale le fa masino ina po fe ave ye le tupe la e ai si ai a mafaya la so soani tu ye se me ilana na pulo po la mai ya wai ona me ya o me ana e lisi la lo me o tautua e ese mai ai te tonu o me faya ka ko vala potonga ma tanga luenga tu fasa e la le me la kiki la le o lo popole nga tasi ma tu fu ia e la wo sa no nei e o atu i si kanga ka ho yo ka ko che so manga fa pacifica ta so upu ya me se vo ole pai tele e au fia i pa la ni ma fia ya ale paula le ole e va ve kele le alu ole social media ya le fa la wo va ku o va ve le alu ole me fa mi mo ile me la me fa
Lea wa makua fast a vi o ngai be. Ia ngana ina ia o tō whame. Whame. Ia nga whame. Whapea o ia ue ka whiwhi. Ia. E lea whainga ia. Ia o ere kāna les whaiwhi au. E o le lano langi o mala e lea ise e lea ngasala. Mala. A tau le mea whaakai Wa i o manuia o mana ia le whai unga o le. Lo le tau whainga al matangi. Oi. Tai. Se kia le alu al matangi se o le momo nga whainga ia angi malosi le makangi mai le. Ia ua lava nge koe ku ua le makangi se avangoa i le si vaenga le. Ina lu maane le o kilani lo mota. O pasia le fai mai le au sapota sia ya ka o mai kapenga o mea no o le o ba ku le ai o o so upu al makani du ngai o kira manu te manga luenga o le ato on paso a lo patele mo lu ya ana ta toi fualo ya si vai foi ta te se le ya a vuelta ta proclam fa tai Toe fa watu tatu fa fianga na mai le penino te fau ya ola o mo tatu so tainga ya ma fianga la pepe tele tala ilene ya ole fa tono tatu ka mi telefoni ya titi salfa talo fatu malanga fa lo le talo fianga pepe ma lo lava le soifu la le ya i le nita ya o tono la mo Wellington ya ta tono na fo wa a mata fa ma tiu ke pe ma sanyai ya me se liole am tangole fa na tuino fo I pole fa malwino le ngana sa mo tono New Zealand nei yo ya sa ole ya mnatu ya o New Zealand atoa ya ole vai aso tauan le fa na tuino tato ngana ya fa mnia te fo ya le ngana Samoa ia iso se tata fo po se fa fo mai ia ilta fa tal nonga lita ya mai le am tanga lita ya le pepe ya fai fo isi fa timo chomato pitonu nei ya le fo to va ya tu wa to surumane ya mai la ya masalo e tai tu sel malu do mato mo to tono le o le lau mua ya o anga ia tawa mato e kilani nei e timula ya e tarsie ia la mawasina lao ile ile au fai si teleo fu ngalo fa nga so lo lunga e kilani nei wa fo ile fa mna tuino le o le ngana sa mo e mato pitonu nei ia salo e tau fai tu sa tatou ia e fai asipisi fo I ole mato pitonu fu nei Wellington ia me se aonga ia lo fatao ina ma sa ta pena fo ia wa fo fatao ina tatou ngana ia nei fo vai aso ilo mana ile tau su matango fiel la I mato nei Wellington ia sa o le lava fionga o fai asi malu lu le ni tai au
ia i mātou nei Wellington. Ia o pau fo ia o le fo tau nu mai tama. Ia, o le au o lo manuia mātou, ia manatu sa manuia fo i whaingo le vai aso, ia misi fo i le tu langa o le tātou au, Pepe, la le... O le mātou au te mire nei. O le ua tāpene pena atu de top 8. Ia wai pe tālonga ma le Chiefs ia le nei vai aso. Ia e o le tālonga le bom aple na wa le ua vai atua. Ia e loa il whaingo le vai aso nei po ai tu, po ai silia o ai e tūrua. Ia e ufo ina whale tonu tālonga le vai aso tēni o ile aso tōnai. Ia aranga ia e whapena rafa. O le pau artu langa ia o le a whaifo i toi sao misi au lea ti te so whanu. Ia mau te fie hoi pēr te ua mai lunga nei. Ia aranga nei te ua e lau tau vai atu nei tai au. Ia whaingata lawa na mose a wanoa o na le home game le tua i le Ripples. Ia o lona winga. E te le lawa la le a wanoa e malo i le tua. Ia ma whamautua i lo le top 8. Ia ai leo tu mamai na fota longa le force ma le Brumbies o la home game le force. Ia ai le se longa i se talo le o ato te le ato e sao mai e Crusader na ta vai atu ye. Ia e sao le ia pauna le vano le Crusader le mai tau atu ia o le talonga le ai le va o le True Fiti ia ma le Repos ia fai fiti talonga ia lona winga o tapo inga Crusader ia o le la tapo i le Repos ia e fainga ta yo na le home game ia le awal trua ia ia malo ia fuile le ia se me popole ia o vai tu il fa ingol vai asulta longa ia o fa pe na o ia tanga tano ma fa pe ta lo faile ta po inga la finga la pepe ia le o le tau i manu ia fa mo ia ia to so fuile la ia pe ona ta wa o le Chiefs le to ta alo le vasul nei awa ia tu talo. Ia e rono winga. E si le whamaro lo le afol matou au. A vifo ia ta malai tira vifo ta aloa. Ne no vai atu tau whaisi strako lo tau au ta longa mal Chiefs. Ia e lea whaina. O le o mai lea o le Chiefs i lunga nei Eden Park. Ia. Taru si o lea maua se tau le lei. E pau le mena te lei pole te le ta longa matou ma kuteita. O nei alo mafo mau te malo. Ai sa ta poi malo se la awar mona. Ia le ala o mana ia tūlanga no o le awar mona. O le se foi la nei te ua a mafo le Crusader e maua le la tau bonus point ma malo. O la foi fia malo le mona e wha umalela. E wha umalela e poi la tau sisi. Ia e te le ai. Te le ai unga e mana ia foi le fai unga le o nei vai aso ia na foi tau te malanga ri la loi i o tako pe tau te e malanga mai ia o tako ia matou ia e tate alofa i si aua Islander si fai unga le vai aso ia fengta le mela wei le angel matangi te mine mela wei ia le prop huka prop ia o pe ia oni wingi mela we ile au le Hurricanes time nei mal tari e mai o di ia e nei alto au i au na ia nanga tu mai lo i bunga nei Eden Park e va pensar e pa o no te ta lo sia ia tu mau pe tu langol tasi malua la ye nei te wan fa pe ai la tu numero tasi nei vai aso ia are pa vai atu ia so ia ze umalin nei vai aso ia nei dola ia le wa o awa tasi malua ia o awana la mautinoa la quarter final home quarter final ia asa mai na ia mautinoa vo ia la semi-final, ia vai ato na ho la tata sa o le Brumbies. Ia ai o la away Brumbies i le force. Ia o le our force. O la mato i mana na o ia sa mai lunga le i le top 8. Ia pe a fa pena bonus point ia langa le malo a Highlanders ia tua. Ia le la wa fa ai la le tua ina ia mautinoa. E malo la ta longa man Ripples ina ia sa mai ia le daval tatu tapen pena ma pe ave statu tarsanga pe me fai pena fai se bottom 4 se ta alo umina ia uia pe o le Crusader langa le masani le o i lunga le va ve umor e le masani va ve umor sisi Mzalo na la tatu lo mo tai o le auta pu e le Crusader o le vana lu ma atu lo fale le tai ya sa no ia le pepe pra se vanga tfia sa no ia
o le tātou vai aso nei, ia, o le alava e tāpenpena le tātou whapitoa fau, e a mata le vai aso fau, o lo iei nei tāpenaka le tātou company. Ia, vai foi nei whailonga e psosoani le nei foi vai teimio le, o tau maluru, ia male tele o tālonga, ia o lo tele na matamata iai, ia le ia se mea pito i vawe na manao mia, nai lo sau telefoni le lei. Ia e matamata ia o tālonga nitein, ia wai le ngata le lakapi uni, ia a le lakapi liki foi. Ia o le ala ue ili mafufau o le a tāpena ni a tātou whailonga, ni a tātou telefoni fau ma tamai e whatoa autu mai. Ia e whai a tātou se, mata tu arvai aso le se ia o la vaina uma fo ia masino iulai. Whaila o le iPhone 15, ea lewa iPhone 15 Pro lewa autu mai, ia le ngata ina o le Samsung S26. Ia, o telefoni foi la na la tam fai tato company fai tato sei yes for radio tas ia e fa longo mai pe le tato se fonga lobua ia e vai aso asa ia la fa mau tu tu langa na malo va tai ia taloi no le tato taimi la pepe ia mai se vai ngat fia tau no ima le tato numero amol mole ia e lele so taimi pele o lo tasi di mono tolu fafa ia mo se so swani fo I tulanga me na mi ai le tato tua ia e mo le tui lo fa ngal tato company I paanga o mal tato boklame ia o lo tono la mo wa fo fa na tuina ia o le ngana sa mo ai le neva ia so te le sa o tato le tio o lo pai ile ngana Samoa ya so uma e ala le fatino ino tato pokala mele ngana Samoa ya mo le toi foi fa malo le fionga ya fopsanga e me se mai ya vatu fue malo tato o fenga wenga ya ila o to foi pitola au lo tom fai ya so titas ya manuanga ngo neve ya so Moses fa poponga tato pokala mele stof ya pe on masen ya ya mania fo ile ngaluengo le ya so neve ya so le pepe mania fo I famia fo ile fata wino le tatou ngana leva yaso ia I topitoni au kilani tatou whero ila stofi whasoi fo ia. Ia, soi fo. Ia, lewa tasiri minute te elei tula iwa usimele whaafonga I tatou tala mai Samoa. Toi whatalo whalo tātua tunu nei fo I vai aso fau, e sa isi foi whao poponga o tala fau I meo lo te tupu I Samoa. E le saunanga au tu e whai ui nai le fōn tanga lona lima le ato Samoa, a le fionga le tikta I o le atunuu, le fionga fie mena o mi mata afa, na ia toi mati e le whai ngā paanga so whaatasi e Samoa e lua, e mata aupu wa whaatala no ina ma whaata titia, wa toilo le whaatinoina e ato to ai. O lea ua mantu le sotanga o tāwhai ngā malu ai whamanumanu nawa le tāngā whaitasi e o wao Samoa o le ahinga. Ua manino poi o le sanga mo le ama I luma tātou te tūwhai e whatupula ia la whamanu o whai ngā whaiva. Ua whapengu fie pe mita mo le whemana ngā inga o le atunu. Ua tātou whasoa tu mai ma au nanga mo winga o tu awa I whabao mālo o Samoa na lua. Ia mai ngā o inga soli tu la fono. Ua matapatino por kalame mo waonga yala I liste na polisi. Ia mani fofua ina o tāronga mo whana waonga. Ua maotif so te inga tau teknolosi I tau mwhaina I tau tātau mwhia I tau nei au au nanga o Samoa I lua. O loo whaawa ulea o na mātai tū suinga o le tau ma whianga o Sasomanga. Ina ia anoa le mau putu nai e labatia so I whatausi ma le Samoa le o se mata o fa mantuina le amana I o le whananga mo puipuinga e pego na iai le US veterans mai nei tu ia
whapea manu le malu Samoa. Sa aua iatu I ngā yoinga so fatasi mo le tausingo le Filipu. Ai whaiwiu whatou whalainga I le sauta ua o tinama tamaitai. Ma le tau le maina o whawhitau o le soi whukana ua ruitia ai a tātou tukulanga ma tātou tunu. Na whamautu le fiongo le tamaitai pāremia, o ia vaenga oma o wholasia ma whātātia, e au lava o naui uma whesota inga I vāo mālo e lua, I ne whesuia inga e fia whaia ni matanga ruenga o atu nu e lua, I le ofiso le Kovana Amerika Samoa, ma le ofiso le pāremia I Samoa. O le sole whai uele tam le sanga la kapi le sotanga, o le awa le malini mai Amerika, ma atunu o le Pasifika e au fiei tonga fiti ma Samoa. O le aunga au tu o le taamilusanga, o le fausia e leo le sotanga vavana lata le malo tele I Amerika, ma atunu o le Pasifika, na amata le taamilusanga le ta aloai o le malini Amerika ma le awa tonga, e le aso se fulmal tolo le masina le neo me, malanga nei le awa Amerika I fiti, a le ua whai umailu tātou tunu. O se tasi o afuanga o le whaatau teio le niso o tanga e ala I ta alonga, e le ngate le whaasoa I o mea alofa ma ta leni ala le ta alonga, a e whape na foi o na mana malama le tūlanga I anga nuu. O le wha moe le nei ma lea foi so tanga, na wha ma ite mai le whale pae mai le president o le malo tele o Amerika ia Biden, e sa ili awala I so tanga le malo tele, ma tunu o le Pasifika. E o mai le solo o tau wha maana malama lava I le ofisa sili o le ofisa o le pule whaatonu, le matua ngisa fuatai Brazil. Vahenga mo le pui o le ia te tau tangata taitua tasi, e ala I se tūla fono li matai ta inai nai. Le o lo ta ita inai fo e se tasi o tūla fono, le luas futot wafeta la ili tau sanga, e whaonga ina I se tangata le fusi o whasa le longo po le frequency, e moso se ala leo. Ona o le fusi leo ala leo, o lo mawhai ei ona ola TV le iti o maisi fesota inga. O lo iei foi I le pule whaatonu, le pule whaatonu tonu I nail fetu na inga o to tonu o lai sene. O se tasi leo mata au po na talano e na le whailua inga lo na lua, ai lantou o lo o mia ma whaonga I na le au o nanga le Starlink. Na whailua le matua, o lo ia pui le tūlango ia te tau e whaonga I na I e tangata so se au o nanga wha teknolosi. E nei e mauti noa o lo iai pe lunga o ala fua po o tūla fono, o le whaonga I te tau o ia au o nanga. Mai o tūla fono fo ia, o lo tau fia le mō lio I lantou ia o whaonga I na pea le au o nanga le Starlink. Ai o lo whaatau te e pe ele restalaina. Mai so oi loa, ma le fesota I atu I le pule le SpaceX, e te pe mai loa satelite I lantou ia. O se tasi o matao puna te ena le fontanga tele a malua le neitau sanga, o le talo sanga a le fionga le sui pandemia, ia tuala Josefo Bonifacio, wa vanoalo na falitan malo le Travelers Point, la tau te whaatawina pe a whai a la tau manao mia. O se tasi fo o vaenga o talo sanga a le fionga ia tuala, o se vaenga o le whanua le vao le tūlanga a fale, o le fale o le whaatonua o a onga le ka le sia, e na te whaatawina. Ma le whai unga le fontanga, wa tusi e le ka le sia I le fionga le sui pandemia, na ia taatia le mata au punsa ia iai se teimi, ma lava se teimi e toi sila iai. O tala fawia mo le amtango neiva yaso, man wia te lulu tātua te nui ngā ruenga o whenga iai, whasoi foia. Ta alofa lava I telefou o le tae au nei, o le tala mua, e iai se lapata inga whala o I tele o tuina mai mo te ngata New Zealand e malanga I isi e tunu I whafo, e winga I se wha mai pipisi,
ua mai ta wina le tele o tunu o le lalolangi ua afia ai le teimi nei. O le wha mai o le dengue fever po o le bone break fever e pei o na wha ingoa i nai nisi. O le teimi nei e tusa o li poti ma wha mau maunga ua mau mai ua iloa ai ua o i le 5 miliona la wha ingoa tangata ua afia ai i le nei wha mai i tu SS o le lalolangi. O tunu Europa ia e lata mai nei o na maununga ai la wha ingoa tangata ua afia i le dengue fever le foi ua o atu i te tonu o le tunu o Siamani. Ae o le tunu o Brazil na ni potia mai ai le mawa ai o la wha ingoa tangata ua afia ai e le lato mtanga luenga le soifua malonoina ta ua ai wa pe tasi tesi maleiva miliona le alfa ingo tangata na afia le dengue fever i le atunu o taru mai le amtanga o le tausanga le nei. O le tatu o tunu i Samoa le isi tunu e sili atu le lua sa lau 50 le alfa ingo tangata ua afia ai maise i le masina na te nei. O aunga o le dengue fever e afia ai le fever fa afosei o le fa malili ti ngā o le ulu ai maise o le ti ngā o mata ngā oi ma ti ngā maso onga o pona iwi o le tino langona fo i le vai o tino ai whapena ma le ti ngā ai o le manawa se ia o ina niniwa ma wha asuati o nisi o tangata e paka ma fo li ngai mangeso le tino i lona tonu aso e a afia ai le mai le nei o le dengue fever. O le vai aso le nei o Polkalame ma sauninga SS e whaataua i nai le tātua ngana Samoa i le tonu o New Zealand e pei ona tatala i nai alo ia i ni sauninga whaapitoa sa whaia i tu SS o le tunu i le sa ananafi. O le autu o le vai aso le ngana Samoa i le neitusanga ua whauru tala ina whaapea o le tautua i le alofa manuia le lumanai. E le ngata ina iei Polkalame whaapitoa i le tonu a aonga ai fa pena fo yo no fu ina ma fa nga solo ile nei va ya so atoa i te tonu o fole tusi maisi matanga luenga le malo i ni Polkalame e fa ta ua ina ile tato ngana ma tato tu ma nganu o se tasi nei Polkalame fa apitoa o lo fa tasi ai manga lu fa tasi ai le fole tusi o le malo New Zealand le National Library malesi u fongo le lo mua o le am fo ya yo no sila i nisi o ata ti whanga sa pueina ilo tātu o tunu i aso o mawai. O nei ata e le aise leo ai ua ngāluru e ai nei le whaletusi malesi ufonga le lau mua i le tāpena ina o ni whaamtalanga e tusa o i ata ma wa ainga sa iai ilo tātu o tunu i ia o no pō. O le so lulu e whaatino i nai le wha moe moe o lo wala au i nai nisi o lo tātu o tunu e sila ma mai mua i ai i lea sauninga i te tonu o Wellingtone. E lua isi tau sanga o wha au popo le whainga malo so wha atasi e ngā lua ai te tonu o Awhelika wha pēsa sa e tūru tonu i le fita le malo New Zealand e au fi ai le langolongoina leo le fita wha abitoa malo o wha atasi o leo ina le tua oio Israelu ma tunu u Arapi. O se temo le tau sanga e lua awhe luas fuono le o tu atu i aile taimi i ai pea le fita le nei New Zealand i ia vaenga o le kelope pe ona sa wha ilo mai whala o i tele le minsta le puipuinga ia Judith Collins wha pea mo le minsta le vai fafo wa vasa mana ia Winston Peters wha lia mai el tamai ta e minsta o le puipuinga o le toe wha opopoina o le taimi e tau tua i pea le fita New Zealand i ia vaenga o le lololangi e atangi aile langolongoina lea ele malo New Zealand o tau mwhainga mo le sa ilio se file mu i tu langa wha le vāo malo. Wha lia mai fo ele minsta le vai whafo ia Winston Peters o wha lawe ma vevesi o o tutupu maade di mai sa e tu tonu a e wha pe ai fo i ma tonu o Awhelika e ai o na afianga i le saonga le mu ma le puipuinga o New Zealand. O le taimi na malanga asia si ai Winston Peters i ai kupito i le amatanga o Aperila sa ia fola i nai se feso soani e ono miliona ta la ale malo New Zealand mo tangata ia lo a whaina i le taua i Gaza a e whapena ai foi ma taua i le tonu o le tunu a Awhelika o Sudan. O se li poti le tau mai nei i le tunu o Papua New Guinea ta ua mai ai o siri atu i le ono se lau fitu se furu la whainga o tangata ua mali liu
i le solo ele tele le ana lipo tia mai i se vaenga o le nei e tunu ui le asfarai le ua mawai. E si lia le se lau lima se fulu la fa inga o fale o ainga e fa pe o tanu mia ai i le nei solo ele i le nu ingo i ambali i le i tūmalo enga ina o solo i fo i aise vaenga o le maunga a o mo moe tangata i le po le stofi a malama le asfarai le. Whaelo mai le whaurulunga o le ofisa o malo au whaatasi i le tono Papua New Guinea le whaalawo tonga mo fe malanga inga whaale bao malo le IOM. Ia le whaia leo ngā ruenga la vea ai e le pūlenga whaai tū malo mo tangata ua whaina ona o lea whaalawe lave. O whaawaina fo ini no fuanga whaapitoa i isi vaenga o le tū malo le nei mo tangata na whaasawina mai le whaalawe lave mai o lo talia ia se fai unga le malo Papua New Guinea pe whaataro sanga ina se whasoaswani mai whafo i le whaafo ina o le nei whaalawe lave mātu iao le natura wa afiai lo lato tunu. E te tau na o le whai unga le vai aso le nei o tele ina whaonga ina i tono New Zealand nei i le whainga fau mo le tungi ina o whaataunga i lunga o whesota inga whaate konolosi. Whainga ina le nei whainga o le open banking e mawhai ona te tongi ai e tangata i a se leni mai ala tau teo ngā tupe, a ngā i se isi teo ngā tupe e a wala atu lea i se whaalapo tonga lona tolu po se third party. O le nei whainga whau mo le whaanga ino tupe, o le ama whai ona wheso tai i a le tangata e ana i a le teo ngā tupe, ma se isi tangata po se whaalapo tonga ina i o lato i loa i a ona whaamtalanga tupe i se tūlanga e saunga le mū mamalu pui puia. Le stofi nei la se tots fulu me o le aso muni le te tawai i fale tupe de tele fa i te tono New Zealand nei e ofi ai le ANZ, ASB, BNZ ma le Westpac ona o la tau whaanga ina le whainga fole nei o le open banking i le whaanga o inga o la tau pisinisi ma au nanga whaadia mai ai le minsta o pisinisi ma le aia de tau o tangata whaatau ia Andrew Bailey e tele i tu ele lei ai le nei whainga fau o le open banking ai mai se mo le au whaatau. Ona po i le vau le ono ma le fitu le fiafi sa whaata i tai ai wheso o ta inga ma la pata inga o whaamtalanga o ngā mo tangata uma i le taimi e te tupu mai ai ni whaalawe lawe whaafo sei o ia whaata i ta inga sa wha o ngā ina ai telefoni whea mea ai ele mata ngā ruenga e pūlea ngā ruenga o taimi o whaalawe lawe whaafo sei le National Emergency Management Agency mai sa mwhai ona mawai ia le tusa o le iwa se 4% o tangata uma o New Zealand ai moise i lātou e iaia lātou telefoni whea mea ai. O i tu ainga o whaalawe lawe whaanganga i ai i whaamtalanga mana pata inga nei e au fi ai taimi te tupu mai ai ni mafui e malolosi e au fi ai le tunu e po oni ngaru lolo fo i ono lamati ai le soifu o tangata e no nofo tu lata i le sami. Whailo mai e le whaatonu o le mta ngā ruenga i fito i tonu ma lea mata upu o le li ingo i a John Price. O le whamoe moe o nei whaate i te inga, ina ia mauti no ai o lo ola ma le lei a toa, ia le tu inatu leo whaamtalanga ma la pata inga, a wā le sila fia o le mamadu le tunu a toa, i taimi o ni whaalawe lave, e ono ahali ali mai le lumana ai, sa whautua ina mai fo i le li whaatonu, e tā ua tele mo a inga uma, ona tau mawhai e tofu le a inga ma le fuafuanga whaatatia po se plan, mo taimi o whaalawe lawe te tupu whaafu se i mai. O le amanu lula amtanga o le nei vai aso, a o anga i mai i se whetaula inga o au o sa vili malu luma i saute sivo e a awhi ai se vai tele o New Zealand i matangi malu losi. Le San Nafi pe ona whai lo mai e lo fisa le tau le Med Service, sa i longa ona malu nu ai tūlanga o le tau i le tu malo Southland whapea ma Otago, e mai o le tele lavo pito nuu i ia vaenga o New Zealand na i lalo ifo le se 4 degrees le maurunga o le fua o le mawhana whana sa iai. Ai ona po le sa i longa na malulu ai i a pito nuu e pei o Twisel, ai whapea hoi Timaru makalai estete. O ia winga malulu o le tau o le atuma o pea mo na iaso o luma na inei. Ai le tau na mauasi na whiororo i le whaasolo atu i le tau whaaiu i unga o le nei vai aso. O lo whautua ina mai foi i le auto tai i tūlanga maurulunga o ngalu mauma o le sami
I nisi vaenga o ngā teifale o New Zealand. Ai mai se lava i le tu malo le Wairarapa, ai whapea i fo i mau Wellington i le nei aso a toa. Lo waro i mai, i malo losi, i matangi mai sauti sifo, e o tu lava i le stofi, e le vā le whaasa fulu, ma le fitus fulwha kilomita i le tu la, pe a o ina tō wha tau mai i nisi o taimi. O lo o, i ele fufuanga i wha awo pēle nei vā i aso, i a sa i linga i le taulanga i Wellington mo se ali i o lo masalomia na pa u i le sami, mai se vaa la upase se i le tae ao les frai le ua mawai. O le sa i linga mo le nei tangata, o lo ngā le rue whaatasi e nei le ofiso le leo, ma le vaenga o le ngā te whale, ai mai se o le Navy, a mata mai les frai leo na awhia i nei sa i linga, i a vaa o le Coast Guard, ai whapea mai si vaa o le sami, ato ai ma se vaa le helikopter, mai o mai la i la stona i ua mawai, o ua ngai i sa ilinga nei i matawhanga i ngā tei whale o le taulanga o Wellington. Ua o atu i le $12 miliona tā la le whailonga mua o le Powerball o le tālonga o le Loto New Zealand. Ona e le imaua i seisi le $12 miliona tā la le sa iai i le tālonga o le pōle stonai. Whailoma iai e le pūlenga o le Loto o le whailonga o pito mau runga le nei o iai le Powerball i le nei tausanga lua awhi lua sifulwha o le $12 miliona tā la ia mō le tālonga i le pōle o lulu nei. E tō tasi tangata sa ia maua ia le tasi le miliona tā la o le Loto i le pōle stonai mai o le pepa na malo sa whaatauina le i le whaloloa o le Castle Cliff Foursquare i le ai o whanganui. O le whaloloa lau fo i le nei sa whaatauina ai ma le pepa le na malo i le whailonga mua o le Strike 4 e ono se lau awhe tā la. Ae, e tō luas fruiwa la whai o istangata na lato maua whailonga tupe e si lia le fulfitu awhe tā la a le tangata o le vaianga le lua po le Second Division o le Loto ma le isi tō tolu na lato maua le vaianga le lua le whailonga o le Powerball e ta i luas fruiwa awhe mao na tupu tā la o lato whailonga tupe na mauai. I tā longa o le taule lea Wellington e ngoia James Preston, lea ua ia wha lea o ngā ina, ia le matatia, ua ono sa furulua te usanga o iaia le li ta uta ua i tu unga ta moe New Zealand, o Peter Snell, i le tu unga o le varu se lau mita. O le li o James Preston, luas furfitu te usanga o le soifua, na mua na nafi le tu unga le nei o le varu se lau mita, na tau vai i ta longa affiliati i le atunuu o Siamani. O lona taimi e tasi le minute fast fufate si o fase kone e le ngata ua ia whaatu ina aise matati a fau i le neitu unga a e ua whape foi o na whaamautu ina ai marona vanoa e tau wahai le Olimpeka i whalani i le tausanga nei. O le matati a sa iai e tasi le minute fast fufate si tolu se kone lea na whaatu ina le li o Sir Peter Snell i le tausanga e awhi vese lau ono lua i ta alonga i kalai tete. A lea la u whaatuina i le Wellington le nei o Preston i a le matati a fau le nei si amani ai na tūlanga lua i a te ia i a leisi fo i li mai New Zealand o Brad Mathers i lona taimi tasi le minute whaalima te si walu o se kone. I la kapi liki was a so o malo i lua o le Warriors i le tamarisanga liki a le NRL o lo whaanga solo i le taimi nei i na ua manu malo i le la ta'alonga ana po ma le Dolphins. O ai le ta alonga tau whao i au kilani, Lewis Fulfale Warriors i le Lewis Fulu ale au a le Dolphins. I au whai unga le nā o tala whao. Whafonga i le tulai sifuru ma le lua i le whapaponga muli o tātou talafau o le i aso, ia, ai mai se fo i o tātou tala mai Samoa o le ua lua sifuru tolo minute o te ai nei le tulai iwa, ia, toi whatalo whatu le teimi le tātou o tino, ma alo lava le soifua maua ma le langi ma. Tātou iei le vai aso i whatau el tātou ngana lia tunu. A tu ua i sisi tu i o whamamunga i o le ngana le lo na tolu lu tau tala ina i New Zealand. Tālu ai ono whamamunga. Ia. Ia, pe wa vea whamamunga tari tonu i tangata, ia lai sa ho. I lai mai ale mau e wa tangata Maori i New Zealand, e toiti a miliona le au wha. Ia.
ai sau le tala e to tele tangata Maori tau tala la tonga e alu nei so se mea te alu e se se ai whaalongo se Maori tau tala ngana Maori ai alu nei se mea te alu te whaalongo ia ngana Samoa mo i le pio le se ngana ai ona o wha maumonga ai o nei ngana i lo utato nunga na ua e le ini wha mauni ngolo lo manatu e lona lua tato ngana wha peo tani e New Zealand e talu ai ona o wha maumonga ia le tati tonu mai tangata fua i ta maiti mo to se tangata te leo tangata tau tala ngana Samoa ia wela tato upulo le uso ala matua ta te leo na upu i pālangi saina tia uso Yo a pere upuare i roi oil Samoa. Yo le uso. Mo i le. Yo la tato upu na. Malo uso. Yo o i aula kapi o le uso ai. Ia whaari liu whaparangi lo le uso. Na. Ia malo ma ne tele ia misi a tato o fatu pese. Yo. Tele fo le sao tato o fatu pese le fata waino tato ngana. Ia. Faila la tala na i pese tuai. Le na fatu e na to inam na lo matu ia so ia ma la wanga le matu. Le lau toi fa fou le ngatu pulanga ni. Ese le ma nei le lau fia lo ile ngatu pulanga ni. Mo ma nei e wa ta ul va ngale pese tuai le toi fa fou e toi usu e na isi alo le tunu. Ai o le tu ala foi mal fa mana tu mota to pe pese ia sau te min nei. Ia sa o le upu sa mo te e fulele te usu ino le pese. Wa ta va isi pese. Matua le ai ase o pese ia sola. Tau fio mawe alta tongana i yo nga pesena la matari e Malaysia li na fi si di mestasio wo malanga mazam pese le na pese tato ya so ya fi tu pulanga fatu e le tiongi pese le so le va e tu fesili lo uma fau pe ai se ngor pese na fa ngor tu fesili lo uma fau e tu fatal no le tiongi o le ngor pese o ma Ole ngona pese o ma. Ya vela na ina e tamatu ole ngona pese tono. Ai la il mamau tu la. Ele pese na, ele pese na fatu ele tua a o Catalina e na le Central Bank Zamo. Na mafata na mata no. Ya. Pese ele musu atu. Musu atu. Ilo tali. Ya. Ole ngona tene tutuila. Ai vai pesena pe autu musu atu. Ai la fito tonu le ngorte. To tai pe o tai po tai le ngorte. So ai na tonu pesem tu ale loase. Ye se vai la moto esa ole leia. Ole musu ale upu te ro le ngorte pesena. Ma ole ngof la fa pesole. Ma ne voi le si pesena le musu atu. E la sia lo sa mole o makisi. Ya. Le pese opro. E ila po kala me fa petani en Saudi Shine TV. Ya. Fifi au disi kale si palangi le pese. Vala udia ela le sunga ya maki se usan pese. Au lotu, tono lotu. Ya tu o de mo. Mozo atu ilo utaringa. Ya al pese la au lotu la su. Au pese le fa tutine. Tu sais le pese me le tati mal le ya me le tu fa pe. Se vai. Ala tono tu ela la sale. Ya malo la sunga. Ala ulo ino tatonga. Al pese na ile su ya su tine. Wa ila ya ile na ina male fa nga ina e tangata pese tuai. O upu o le pese. Ena nai tonu le winga le pese. Mo ina na lilo. Ol tele o pese le termine. Ya uta usa o mai ya. Ya. O wow. Ta elo fatu. Wa umazima. Le voi ta fatu o o las for le via. Pata voi no tato ngana vi mai. Tato tala noa. Ma lova tai le to tele la to ile sao ile te tonunga. Ya. Le sao la fatu pese. O sao sunga I fa fenga I tono e kale sim fa tua le o ino tato ngana sa moa. Ya o sao o matai sao le tu pautina o tato tono ainga. Ia fa pe for sao le tio fa sa lau. Ia mo ai no tato ngana. Ia pe o le va ngana le fa ta u ne tai mi fa o la tato ngana u matu le se matu pulanga sao le se matu pulanga. O le mea lo fa me ne o la ngana. Welo se tato va. Ya ta lo fa malo se fua. Malor kau kua ku fue makas. Ui. O fa lo tia mel malanga. Ya. Lange lo sunga le fu ko o mesta ko piko.
Ole, ana o no fosse isau le siva ia soso. Oi, sole. Sau la ia le o ku ila papa i rumor fa. Claro, ba lo malang mlia ta sia langa malos. Maka mai al maka wapi sa mor ka korekion fa no. Oi, malo. Mai mau fa ku kalango mga ko ingo ba mai mau pangala kala kama. Ku di ai se ave sai stu ngale mo fu engi lu au manga. Sule sa. Ana la kala tane la lo vai. Ya le mena nga fa ko de ai me singo fa ngo ngo ko so ngi se la lo vai. Wa ko ola ke ngo fa mo fa ka kalima. Pe kai se ku se va sa lo ngala lo vai o fo le va pe lo vai fa fo ai ma. Ia, wa me ta un fa lo atu. Lo vai fa fo e tama. Wala yo lo ko mo ko fa si de se ala nga va nga yo le ki ola yo lo va. Ia sa. Ya fa la me nga o le se me ya. O va pe o ma ko kala nga e fai. O man lo ku le via fa mai mau nga pe le ki o nga i kamai. Ia. So no fa ku si de skula ia nga ka sim ku fu. Oko. Não, mo, aí o caco vai. Ya le afi pasi ai mai mo mato ofisende. Ya ma. Ya o solo lo fa pe. Pa wala me ka poloka ka me wole o mai ka me sa o fa pa wala me ya sa un koko se lua ko fu kasim ku fu me koko. Ala. Le si tu ta o mata fa o mata tu fo yata o fo lo to fa il fono malo. O lo fa ta waina, o le fangu vai fa pe. Wa vai mo linga mata fa le. O le pokala me. Ia. Fe lo in not fangu vai. Si furu lima milimika la fangu vai lang fe ve isamo. De mai lai. Mai la wala titi ya so. Kai o va pe o le vai al me ka wingi. O se upu ke o lo fia kam foi pe ke so la paing. Ia. Mai la le ke ko fiu e mo ku le fe mo muri ka ya la usa mo ya o le fa ka o la paing o le fangu wingi. Wa. Ai le ya nga e fiola mai foi me foi de fica que fiola. Masani le olanga. Maro marang mlia. Maro. O si me ali ku. So fa ko ri le ngao le usa vai male o mai ali. Sol. Ni la sol. Sa. Le ngao ka fio ali. Sol. Ai. La so nga fuana ngo la so ngo ko fo i pia ngo so vai. Nga foi fa so la ngai lunga le waf. Wala ka vale se fulu e mai le va us. Ai mai makanga karanga ka mikia ngo makanga ka fainga lu. Sol. Ele vale ono. Ele mai kanga. Vai lá. Ale mera ka faia ko. Se fai fori o ka sa mo ve alve o pala la ngieri. Ta fa fau. Io fa pe o ira le ka un ka ju fu ngari. O ka ko po le ka fa ka nga me Ia. E ke o so ku foi ole mo war ko i fuka ra ko ra ku ole la sul lima. Pe ava ai ya o tangata I fafo. Nga va ai mai ya o e va wa ke o ku over le va ngai le ka wa ka masaola. Ana le o wala o ko. O ka ko nga le fa ka wa. Ia. Amata. Ia. O la fo lu kala ka sifa mulmut. Tautua ma le alofa ina ia manuia le numanai. Vai la ku fu e makasi fe kau ile le mako pese a. O se a o nga o le nei tala. Ia mala ma ino na winga tanga I le anga. Ole tau tua na ole masiasi e uia I lava a ole tau tua ma le loto mama ia usita I pea tu sapetinga ele vale soutawi ile fili nga olo tawile na mai le atua tu le
tau tu a fia matai na ole malaya o mai ai tu le masalo salo tau tu alo to mawalalo Olo a fulena, olo tawilena, mai le atua. Vai la il pese la il pese autopolomi. Io il pese nga le usa mako le usa mai ko inga foi le male kengere ma lunga la nga uswa. Io nga olo kamala nga male lo makua nga le so ifua si lo makua. Awale va nga lo ko inga. Oi fa tu il pese. Le pese le kala le konse kel mako. Ya nga fakua ya la ya le ko inga le kala le pese o nga le kala o le tau tua fia matai o le kau kua le lei ma le kau kua le anga ya ai fakua le pese le fai ma o nga le kala fai milita fai o le kala ya nga la ne e solo ko inga ma le lo makua i fai ai o so fai ma le pese le kati mana ya le lo fa lo ko le bo kala se ka wile le ya la mal pesenga ya o solo mai lo le male o nga muri wai ma nga ye nga se ka wile o mai au so o le au manga alo fa tau tuana o le tau tua ia fa maoni Maia lo fa manatua o matai o suiole atua Tole tu fa longo le fa special ku kama so le lo si fonga ai a pese tafa vai la vo mo si lo me fuanga ya kai ya oria vel ele se me fo ma na ya te tafa Avela le pesera nga. Vai ala makawalunga ka ko nga sa mo la nga ya o mai le ka ku mana ya. Tole. Ala me alo fanga le ka ko nga sa mo ni ka usan. Mana ya. Ko malu. La se yo pase kurum. Yo lo ko vai po ke ai ko malu e ma nga isia o fa pa mo ko se no. Poro malala ya to ali. Ai malon malang mendia. Yo. Malo fa kai. Mendia tau mendia mai. Va tu mo ta fa. Yo por karami. Tai lava. Va. Tala perda le na vai foi sta to pese fa fiang tai au. Ata wino tato ngana ni tau sanga. Lua fe lu sulfa le tu. Tau tua mole male alofa ina ia manuia le numanai. Tau tua male alofa ina ia manuia le numanai. El
Pafifianga fasa mo marsunga so Felice Mikaela ino to se fulu iva minuti na tale o le tula se fulu ya tata pukla masani pe atale se fulu ya o le to fasalo ino la longa so nei o yo le tala ulunga va yaso pe fa funga le sfraile o le fata wa ino tato ngana male autu o le puna a matau le tautua ya vai lua le upu le lua tautua tangata la tu mai tua la tau mai tua mo isa ngata le tau lumu ato ma fau ale ile ile ngā runga tina ele foi tau wa pe tani foi le foi tau masani o tu atu o se ta ma foi mam tati o tu mai se tina tua la bona te foi vol tau tua mo ya o poe na te fa longa ma te va i se ta va la tala peta to lenga ai vai nei se ta ma tu lovo ya o ya fa ne spina ngalo se si fa te inga wa me mo ya ai vai ni sta ma foi le ese le yona la e lumo tangata mo e te visiriana e dole pe o le fine la tu mo ele na e fa mal si au voi nei tina o le fa ta mal le ingola e o le to ina po le tamaba ya tau nei solo na ai le lo fusiua ma o ti le na ulu ya wow o ta we tina na ta le tau tu sa olele e o foi matai alu me fa ele nu a pela le u fa ile se singa ya a salar matai le ma fo me lan tau tu o vele tu al sto ina vel mama me ya saule la unga ma ya o simi sto ina le matai le o simi to wa fele tu sa a tai wa fele vo ya le yo la tau tu na a fa me fa ele nu ya e ma e ya me fa simi no tau tu la uri e tau tu la fa na ya ma te to do sian fa na te mo e vo me fa ele lotu e se me vole le vole tau tu pa o wa ele tau tu le na tau tu a yo e te le yo to inga tau tu ai ese uma wala tau tu ai tangata ya e ya per fa tau ino tato ngana le a fi fa so fina ngalo na mo la no fa malol vala au talo vala va talo pa o fono pali le wai katu malo o mai wai katu o le nei mea umara e sta timo na po le o mana ia mai le aso foi i le lo i o vale tua e se mana ia el pokalama o a foi le o le ngana Samoa o le ngana mama e mama le tato ngana ai ala lava na le o no tangata lava ia ai a poto lava o le tamaiti ma le ngana Samoa fa ma oni o e se fa ma le ino le ngana Samoa i le mato wa inga ai ma lo lava fa aftai lava tpalo atulai pe mai wai kato le fi lo e mai ringo wai kato pa pe oi talo fa na ia wa inga ia ma lo soi fua ia o fa pe na u fitia le pong sai na ia fa kai na u Toi so longa le no vai al matala. La ke o pong sa fo le ma ngue ma ko ai. E ma ko nga uta ku na pese la kiki le. Ui mana yo. Ya. No mo nga ile papa o lo fole le tu ile awa o lo umoli o le masina angu tolo ua moeita tosto ane leva o matua taili tua ngane e se fulu male lua e whaasaina e o matua a ole nei ua maule panua malo le va ko kasera pese e aso yo like kiki ta ave matua o ngai le 2AP apia ya no suele la pese le voilo la onga okay maka wako mangi oi primary school mangi yangi yes oi ya mana ya pese oi e yo se tell fulano au to my lungo se lo ilungo se lo o pua ino luna mano malo Hello, Kaka. Liu suava e lot. Ma feliu liu se lea e ma ai ona pela. I wa so ole vasa. Ma wa pesti mai le matangi. Pesti mai le matangi. O te fa moe ya oe ole lave. Fati. O la oficina le fai atu. La se tala te malu e tu AP na o mono sula o pese.
O ke aso la kiki ya fa mai manga ya lo leo ai manga ya fo ile pesene nga usua fa mai lo kina. Malo. Ya, buana fa pio aso yo ma o ele titi ama o le tu epi. Ya. O mo fa tu ina o sto anga ile onga. La. Ala ta ko anga le wa ile ya me o malo. Ko ma ko ti la kiki ya fa ina le sino le ola malo si mai yo va le tua. Ya. Behave yourself. I know. Ya supari. Ese manga yo o le poka la ma Wellington ke fia ya o le fo ma ko ngo fo nga o tifi mai fo yo ngole o langa lava. Tai. Ya. Mabiane yaso. Fa tai mo le fa sai fo. Mole tat mo se fia tata va fonga ile o fa sta to va na PCT wa. Ai pa wa le fa so me le tu no mo su me la to pese. Fita wile le ya leo sunga pa ina no veli mai ka to mare leo mta fa pa leni le. Ah, pe tu fa tas. Io. Sa. No uma wa fa pe o le special to o le I tanuma. No uma ia o vala o tu va ini apa elenta I dua mta fa ma. Va mai o pu. Tele tu nga eleni o la tu nga pa mo sa fa sa. Tu ini sa ini sa fa. Ya, tato au tu ya fatau nei vai aso ato al tato ngana. Iso a onga ye fatau ngana nei time ya matua mo fula no atu si lango. Ya. Mana ya, wale ya luar nei vai aso fa nga solo ai. Ole au tu nei vai aso ngana sa mo tau sanga nei tau tu ma le lofa ina ia manuia le numanai. Ya. Ole fatau no tato ngana ya, ana ye upuna tau tua. Ya na ole taia vai ngana vatuntai. O le ale nganga ma foi fai tau tua. Ya na alan fai ona o le alofa. O le alfa mo o le tau tua. O le fa mo ia manuel lumna. Ya. Le upu tau tua o le nganga fai o le alofa. O le fa mo ia manuel lumna. Na. O ye o lumna. O tomaiti e fai mai. Mo. Tato vai velo le maftanga al tinama le tama. Ya. E se ta u o tomaiti. Mo. Wa manui ai tomaiti le la o nanga man la tau tua la fai. Tato vai se li malo na I matua no mai se fulu a luas fulu fast food wonos fulu tau santa lua. Ya. E o mai lo inei tai tolu ngal venga. Mo. E te mine tomaiti. Ya. Fa na le wola ni. Le o manu. Ma fo me tau tua na fai aso yo. Mana ya. Ya pevel tau tua ta to no foi fafo. Ya. A fi fa ta se sa molta tau tua tu pele luatu. E ova mal to tia 5 milion al tau sanga remittances tu pele vatu. Ya. Tau tua ta to New Zealand, Australia, Amerika. Mo. I mea lava nā tau tupe. Ai le au fia I mea o loa, o ta a vale. Ya. O mea fau vale, ma le tele lai lau atu. Ia, o le tau tua nā tātou rei fafo. Ai le tau li ai lai tupe nā tas. Ya. Le tangata sa mo le malanga lua tu za mo ilona ainga, fai ilona matai. Tu whana na tupe ilona ainga, fai mea le lotu. Ele o ia tu la tupe na I fale tupe I lafo toi tupe. Ala ya sa pata inga o le na adu za mo. Ya. Ave tupe malo ainga. Ele wa fia lai tono tupe le la tu remittances po tu famo. Ia o le wha tau aina nao. O le tau tua tātou I fafo. Ia. Ia o le tau tua fo ia isi leu mafu ai ona pale mai sua whamatai o ainga mana tau wa ia ainga I sao. Au talu atu nei sa moa. O tawa ia tu. O ina wa sao si ainga. Ma ia o sta male an tau tua le ainga laua. Na wa sao fatu o tau leila. Pa o se tua lalo I lato ia nofo I ainga. Ia. O hapa tau dia la. Fate tengo tau le uso. Ia. Le lau e nofo le ainga za moa uli fafo. Ia po lela no foi fa fo le no foi sa mo le tau tu. Ya. Le la wat o e sa mo. Ai pe e o te liu mai mo fa mo tu stu su li ma mai. O to na no foi fa fo, o to na no foi fa fo mato. Ya. Ai mal tu. Ana ta no fo mo sa mo. Ya. Ya, ala la ta me mo si le sa o fa fo te fo so ni. Ya, ana. Mo ta tu la no foi fa fo. Lei ile na la no mai tanga te fa fo no mai tau tu ma fo so ni atu ila no fo mai sa mo. Ai o va pe atu lo tanga te fa fo na mai le o to na mai fa fo ya ma le. Ana ta tu no fo mai sa mo. Ya. Ya I longa e manu ia fa pe na me na we ai ngai sa. A o mai le tanga te fa fo tau tu. Ya ya. A o la tu si e lima pe atu. Ya. Va ngal le no mai ale to ya no tu yo tau le la I tala. Ele wali ile no Camptown. Yana, la wali le no Camptown yo kilan. Tau le tala na atu sa mo va yo no fo market. Alpa, altano aval market yo na eva. Malo.
Ala fatu sunga Chris le mafuta mai ya Amerika. Chris nei la to salo fatu mo Chris fatai mafuta mai. Ma se voi tina mtua ya tau sanga fanga yo. Ya tiras ene fatalo fatu. Ya va pe foi ya Kevin Joka ya malisunga ya Luis Alfaltua Luis Mapsua malo lava tapa au mumuta fatalo fatu lita yo sunga protection atais sunga pulaonga ya pulaonga ya polisia onga i protection termine fa liuli ya puliata fatalo fatu ya fatalo fo ya Joyce Silva ya mais fo ya fia malo ikanasio malo lava fa pe fo sunga portua ya fataringa sili la esi montafa le po tau no mo fa ngamlang o le tau le sa mo fanga sili lai ya we ya sunga pasta pole le fa dunga le Crusaders le o oi tal no manita ya me foi falto ya fola na rieka ma futa mai Amerika ya le la tatu isfa fianga ne ma na tau talo arancila talo fatu ne te me ta ya pe ya ese te me tano le talo talo o ya no le lava te ya la tal se furu o maltat por cola me la tortaya mo alfa ta wina na ta tonga na ni va yaso la la lo au fo fanga na yaso e motino la la tu foi le pete alu le fale o lo fata la tu fa ta lo foi tanga ta lo fa a mo wal ta lo fa wala na awani afa po se pa lang i fe intia po se sina la tu fa ma lo se fo menuia ta le le ya ole e ile so no fa ta le si ta usanga ile met pucha le polua. Te mi ngan sa mo ala la tu de kiuna ta o mai good morning me te ne pa langi le tu ke si. Ma lo so fu o ma yo ni ta o so le. Ma ya la va ya so ya pa so fu. Pa sa mo me pa langi so. O te ile na ta ya o so le. Ya na pa sa mo me pa langi. Ta ua nei va so atoa se vai nga te ai fa ngala ngana te fatalo fai ma tal no ai a mo lo o tonu fallo ia na va ki ora tato ya talo fa va ma ya meli ya va fo isunga tai ya va te lava ma futa mai ya ai nei te mi tai ya le ua tu la tele tu la sfulu to 1 minute tato wo lo fa fianga ya mai le mika sister. Yo, le wile statu wala ule tom fai mai. Talo fal wala. Malo sai fua. Ya. Ole wala ue rua ku ni laki.
Oi, okilani. Tamai John Blues. Tamai John Cape Town. Manuru aku. Buat makas. Wak inga mana wak mako kilang kau dah fight faham dah beda ikan dah hidung ni. Oh iya, salah. Iya, waktu ada kau ya kau deh. Kalau mana? Ya kau lah. Ketfongnya ni aku faham aku faham aku fui. Dia kau masih lagi sama. Aku aku peu kus-kus ni mereka kau leh kau ya kau ini. Tonu. So they say no way for mako ingan mereka. Ya, baiklah. Kira aku fui. Ada itu ni dia polong aku kakak saya ngobrol lagi. Ya, awak bawa nak. Kira ada mana? Ada kakak ni. Ya, nak kau kalau ya ilmu aku ingan. So they kau ingat ada lagi. Aku akan main dengan mako dan ngobrol ni. Kira. So ang alay malo silo kalio. Yung nung uwi nga kuli kay mapay ka masira isa. Isa na. Ano na ni? Ano na ni ko ano ka lang yun sa kalaho ite saku pa siya. Ano na ko say me ko ngalo kuilat pa na may fan may o ka kuli ni yo ako kupiya ako amen pa yame ay nga ito pa isa na pa. Ano wala may faso ako fu. Ako ave ay nga. Ay ako ka nga ave kupiya ko ipa ko valor. Bawa me voy lo le GST aku kan malu. Ale ave se, me la le wo kai no se. Al manga ko fa le. Me ko yo ko ko mo fa sa o ye me. Ma fu ko fa ma fu ko fa sa o fa le o nga ma fu mo yo ka le ko. Le ko mo le le ka yo. Ana le o ka kai. Ye le ai no mo mai ka le si. Iya na mga ne ko so ko ka o le mga so mo le tuli no. Iya. Ya makupenya remittance ka la wakuma. Me ya fa yen. Wa nga de mga ine ma fu ko fa sa ko fa le au. Ko mo ko mi. O ma me o ma yen. Le me o ka ko de. Pero me la ne wa ese mas ko inga se makaingay. O faso inget ke le ko sa fa no. Pero tanan ko inga ko sa mo o yung mo fa makayo la ko ay may sa mo sa ni. Wow, yun sa. Ay ako kuya ka malay pa. Oh, o may tanan sumarang faso ay mo le ko. Pero o fu yung makayan ba ko. Okay na ko fa sino mo ko fa may ko. O yung ba ko. Oh, so. Me voy mai dai kula fong fo ye ko me o sa o ye me pongo de wa makara se se ye me la ma no quiero tengo ko ya no sa mo e ko fa ya de na wa ga ko de na ko e do nge pa me ni kula fong fo ye ko lu ye de no ye me ma no me na ma wa ke mo la ko fa ya ma kai to ya ko ba ko se mi so de me o ka mai de yo la ko lu ku de ai la ko la mo fu sa mo Ta wala tau tua. Pero orka ku o que pelo ye que ku fo mo kasi o ye o que makai foi la mo ka me no kan so ai da mo quero fa singo o me e no ngan ma ki ai nem ven ku la ka ku fa singo manga de sa mo da na ne que ka u ai que me den so o ye ku o me de o ku te me ka ku le fa ka ku le fa Ang alita ko ine inga mo mai kane e mo ya mai kane ide kusam ka ko dei ai me yang ni sida ska dia ma ai pe ka ko ni sida me ka o ke le ga ya no la no ko ka ni mai ngai o de le ko ya le mo ka ko pe ka ko ngai fa por ki ya le ko fa mai ngai sa dia ko lang mo le ai de no ka ko wala ko berkasil ko kuha man ay ko mo da me uyar ka pero ko ya de no so mo ya ria la ne ya so fa tai vol fa so mai lo tele atu ya me voi fa ma fa fananga to butuno yo quiero ko mo ka quiero la udan flu esta o ko pese e ma sa ngin mo ko ma sa ngin cat so to arbe no eu tô na blue e o malo tu dá sponsor Cape Town the blues menele o e lá na macale har que go vai com pedaço que uma
plunga ala plunga ya malolo tele ya mana ya wo otfa ma na ya so yo ya watu ya vaso vale yo ya na ile tato lina na ini so fi faso mai ele pero le no la metanga o va sol tato ngana ya o mali ela o foi taule tu si Paulo na ve le kale si cornito le momor cornito es furtonu na fa tu sai Paulo le alofa i va nga yo le langa tonu tu sai Paulo le alofa tu sai Paulo le alofa ma perfetanga fa tu sai Paulo le alofa ma poto fa tu sai foi Paulo le alofa se senga le alofa ma le ngana ya ona fa melo le fa tu sanga l'apostolo o le poto e ile so fa le ngai nai o le ngana e ile so ma vai ya o le perfetanga i ile so ile so na ta wo pas a ole alofa e tu mal le la tato le mal ngana e ma vai e pe ole ma wala apostolo ale fa o la ina la tato e alu no ma vai e vela na ngana ku islands len tala steine len sa wi le len total no am ma tu ale to ya len tanga te total la tonga ama tana ma vai atu mo e to fo le pu lo fa tai nei tu asa mo na fa li winna le tu spaia la to ia na tu ual tato ngana i tono tu spai e loka mau e ngana i na pe foi la fatu pese pu ele pese manaia usu ele nga tu pulang na tala i tiau tau sual pese ele o le poto tau lo pole limas fulu valus onos futau sanga tal wait fatu ele na pese ia le usu al temin ia o le statu wala o ia wala o ta uana le o tato ngana pe fa mau le asa o fa mo wina ngana pe o tu spaia o pese pe o le tio sa fa sa la usa mo ai fa ngana o le si o puta tele le o fa longa ya o tele i fa longa mo ya so o le fia manao o fia manao a e fia manao e te a e fia manao tele no o tele i fa longa mo na pu ya so a e manao yo a e manao mia pe te manao o so sia na ya le wili svala talo fa vala alo se fu ai wo sunga ya wa o tele le malo se fu manuia ma tango fiel po kalame i go sunga vi le tua oi se fu manuia le sunga basta o me o kilani o la wo fa ya ma so bali la sa vol timu ai vi le tua o me o bala ba nei ta to te ma pa wai ya o le lo fo de tua ai ba trai le po so bali la ne yas e malo yas le no ya son ko ba so asau queen step ya nieva ya queen ta ba king of the king ku jo le aso malo lo mo tu po yesu ma no te puedo no so foi la tala di sia so no le tio o fatu o fata wo no tato ngana le tau o foi o ta ifa o fang fao ele no la olina fa sa na fa pala na fa sa mo sa wa ya le vai le ta ifa o le sunga ile dia lungo fa fa ni nanu tu ile mamlo se longa fa sa mo i fa tu mamlo vai la ia pe fata wo no tato ngana o tra wa now le le fia e to wa ngana e tau nei loi e ngata o ngana mo o la face language de si o sa mo o ngana longa lua ke fa so ta ia all over the world in English mali ai mane ngana le la je o ngana agit ya ke longa o bo ni angel we ia ngana me li longa ia o taila ta o ngana mo le ngana le o le Samoa e pe pole sa ngole sunga o se mani o sunga o nanga nga o ku le tala le tangata ia matala le ia ai mana ia yo o de ngana Samoa ole tala ko anga le sunga ole o tau tua lupa ole lupa e ngana Samoa o le sa no le sunga le ya tu ko o we pasa ina le pasa pa langi tono o pali ala ka ko kilo va ata to ya tato fana o ka o ni Samoa ai fia tala no mai ka ko ma tu ka ko grandparent ai fin tala no ye tato fana mo li la na taua awa ati nei vanga le taua ngana o la tau tua e te ya le lei o wana
o tangale ele o lua na tanu lua puche nei se tu lua fa ponga Samoa ia au na tanu lua puche le fata tau vela i Samoa e man tu ke ngana mua mua ta ua ia le nga ko yo le lofa e lofa nei ata tu tangata me foi la ia o una lista ua ngana i nei sa i Nisila Samoa e fua pangale pe ai malanga tu Samoa e mo ta tu le mata tu fanau ata pa ia tu nei Samoa nga taia nei atatou matua mane atatou inga vangali ona fia tala noi whanau aere tala noi ele whanau ia fio le taua nao le ngangana wai tatou ke le tu mau pea ni nei atu lua e te mi tatou te whamalanga i ai sa tatou atu tu Samoa e su ele malamba te peo Israel ma e tanga i Samoa unga vanga le mea sa tatou ele leila bo lua le leia ia lua ainga o kaika ia sa tama faila ba lo ta ainga fangale ia e bongo mena na tia e ai na tia e ka e popo e tasi le popo e ai e alu e ko sau a pe ki ale wa a pe la tilo la wala pe si popo madili ai ole o langa le o ka ko yenge ai ele tu le fangalo ina le alo ora kala e ade bua me fa pe sai o sa to matua sa le malo ali ta ua nga ngana li pe wai tanga o sunga la wa ia i ko sunga wa ki pa sa va ya ya mo ni si sai pa ki tu rowa ya ke pa la au ya sai pa wala ki va fa sole o mai ya ba la o mai ki me ka mo bui no sa mo malo ke ya pe ka sa la ke fa sa wa sunga li e ke ya no ka pa ui malo se fu funzione pa a ko le chino dola tau chala mai fa ke ia le fia ia le ngangana ia ngangana sa boa ke ale usau mai wa ua le bango o fa mission hale oi i sa boa me fa ngale o kanka ngale ia Amerika ia mai o ki fia sa boa le kau su o fa pela o cargo fa sa boa le kau fa mau po ko kala ku roa ko la ko ngangwe fa ye ua salu manga sole Samoa Ulia o le tala mo le lumanai e ngala tala fo angale o fo ya o so se mete fa lo moto ia ai pangale Samoa lo watu pele fa no tele melo ya ko mai kule vai ba me lo ai pangale ta o male tala fa angale ko meni ka nga ba ku ka kala ka pungi di sia ta ngana mai boy mai la wari na mai e kingo ko ngai pa Samoa ko foi pungi ga bo sarkas ko punyola ngoi sele va tai tele la va la mai ya okay ya va bien ala ma tele tu de foi tai la de tá ya o mo dat bo kala tatu fa so ni verso atom nuia ya fo fo ma la va o nga fa fenga luenga pa ta o ino tatu ngana ma tua tau tua male lo fai na yemen wi le lumana la la va o nanga lo fai ya tu uma ile lo fa o le fa mo le na tau tua ina yemen wi ya le wa tatu i fo tau tua si fonga lo mo o tolu se fulu tau sanga lan tau tua fa ma lo ila tau no fa va ina ta si va lua sa va ai ma o manate o le lo fa ya sa mo ina ia wona i mau tu tatu sa i me fa talanga me tau te lo ni tu le fa vai le valua ya le wo me lu mana i te mu tatu i ne le mo nu ya tatu i lo tala wo tatu i lo sa ni lisi university o se lisi ata mo o tele fa talanga u tatu mau wo i lo office yo i pe mo mil so ni wo i lo ma fu o le fa so atu tatu ngana o si tanga te le lo fa pala ya ai e lei funi la tu le tio la tonga ya la tu vesi feta te sulu ye pe ati pilat benefit ya feta talu ye pe ala fia mo le loan no student loan no tatali mo ya le fa nga tu ene ta tonga tai lava na ya nei fa fia ya na fa solo le tatu programa le ta ya ma lo lava fa tai tele lava le mafuta mai
sini le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba ilota ma tofa ina soifua lava alipsili le sasala i tu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale bana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no Ya, tala falava lau whaafonga nei tae au le tautua si ufonga lau mua po le Samoa Capital Radio ma lo lava soifua whaaftai le atua mo whaion tātou toi au lia maile nei tae au fau tātou toi whtapa i lungo le ea le tautua maasani al tātou le teo ai mai sel po kalamel nei o tala lau lungo le vai aso pe ona maasani e asfrai le teitasi tartano atoi ma le fionga le li po le avmasanga te alu mo resi whalau tele nisi o mta upu i tala fau o le vai aso ia mani se waengo ngā luenga ale si ufonga lau mua. Suinga alpo kalame o tala lau alunga nei vai aso, ia lebe o tau tangatanga i mai, wa iese tasi o sui mai le waenga leo faltusi aluta a New Zealand nei taltanoa tuai, ma le fionga masanga i whalau tele ni se waenga o walaval vai aso ngana Samoa, e tala falava. Maloro se fola fionga masanga. Tala fa Savanina. Yeah, good morning Tapu, and welcome to Samoa Capital Radio. Yeah, and over to you, Masanga now. Malola, whaftai fo leo toi wheloa i nei tatou whalwhasala lau. Whatalo whatapa i maulunga le tatou whafonga nei tai au. O le swingo tatou po kalame i vaenga i ese i whalau loa atu. O no, ne fo i vai taumi o meo lo tutopo mga loi whata se tatou ma le National Library. Mo tō mai moma sisira mai fo i lunga wata i lunga le tatou whasala launga. Ia o le sunga le tamai tai pole stasi o vaenga o le falitusi i Wellingtoni nei o Tupukura Raya o ia o le Program Manager Pacific Virtual Museum a le National Library nei la mua. E se por kalamere le vatsama to talta noa i le sama to asiasi e to ia o ielen tali malo ia i mato wa ai vo teleo o ngā luenga o ata matustu singa ma wha momonga e whatatau sa moa o loo vaia e la tau ia o tapu la lewa e vaia le vaenga lea. Le la ua maua lewa no e talo mai le aso na o lea wanga lue whatasi tato le tio ia ma le National Library le la tau fo i sao po le sao lefso so ni ma tato mo le nganganda sa mo le vaia so fau ia o vaenga la na le fita le noa le taimi nei. Whaelo atu fo i e tupu nisi o lato au au nanga. I se vaengo le teimo mol pokala me ia o na vaeleo fo i na tu muli leo ia ai whaua watu tano anga msabalina. Kia ora, sorry, and welcome again, Tapu. It's nice to host you here in Samoa Capital Radio. We had a lovely time when we came and sort of taken a guided tour at the National Library, and we spoke about that when we came back. Since then, we've been working together trying to get these silent movies as part of your contribution to the Ngangana Samoa Week. And I guess that's why it's important for you to come here and then tell the audience what we're trying to put together. Yeah, so we have an event to celebrate Samoan Language Week at the National Library, and I think it's just a chance for the community to come into our space and see what treasures we have at our institution. And so we'll be sharing some silent footage of Samoa as part of Ngā Taonga Sound and Visions collections. And these videos are from 1919, 1925, 1965, sharing daily life in Samoa.
We saw some of those movies, you know, we say silent movies because there's no There sound. wasn't any technology to, so it's silent because there was no technology to record sound back then. A tono o le tala noe le lato sa o le tu whaata se i o ata na pu e Samoa. I le tasi iwa, tausanga tasi iwa lua lima, ma le tasi iwa ono lima. O nei o ata o le fo i tau wawai ma tau malamalama le tu langa ma waainga na iei Samoa i nā tausanga. A wae le ini leo. I o lea laua ngā lua tau mwhai e wha leo nisi o waainga ia a o wha ngā solo foli mai moa ngā nisi o la mwhai o na awai. Ia ma tau tu whaatasi e ne to ai ngā whamtalanga o waainga sa iei nāo na pō. Ia o le wainga nā lea ngā lua whaatasi e. I think what we saw and now discovered, there's all these treasures sitting in the archive, you know, and unless people like you take them out and then bring it to the attention of our audience, you'll be there, sitting there, hidden away. Well, even the people in the films would have never seen it before, so this is an opportunity for our generation to connect back with it and see how our people used to live back home. And that 1965 wedding. Yeah. Because I look at, and I couldn't even recognize any of the faces there, but I think it'll be good if we can put a snippet out there and then invite people to have a look. And if anybody knows or recognize or in that, it would be good for them to contact you or us so that we can work together and make sure we get the story right when we show it to the people. Yes, and I think letting it out to the community, so the people that look after these records don't know any information about it, so we need to share it with our community so that those people in those films can be recognised and identified. E le ata le matalata noi nei mo meo whaingo le tele o le oa le sao whai I tono le National Library. Ma o le tamwhai whaali ma whai loa I tangata. E eila le whai poiponga le na po le tasi iwa o no lima. A tonu ye nisi o tau a mai mo se waingo le ata lea. Ia sira fia nisi o tangata ne pena e iai foi. A wau te lo le vai tausanga o le valsifuru tausanga le mato la to na ye le taimilia. A manea foi pe afso ta I mai ia tapu tupu I se taimi a se watu numera ia pol tato ofisa foi a faso ta I mai tato numera e neo le tolu walu lima lua o whaatasi I Wellington e ana mato whai loa le iai. A tonu le au ngao nai ina ia sa o I whaamtalanga I tu ulunga waile ai ma se talo o whai iata nei na o ata ama tangata lai sa bodi. Ia aile lo lipo I umu tangata lai ai a tonu o le teimo mua fo le la tau mata I se a tau tōtua a ia manisi o tau a inga o lo ia I tonu ata nei. Le lai I se teimi o na tau atula ia le vaenga te anga ia po lunga fo le upenga so ta inga mato. Te mata ia na whai loa mela ia o ingo lato. So I'll just put it out there a little plea for people to try and contact if they see the, and we better give them the link. Yes, we can. So that they know where to go and have a look. All right, so Tapu, obviously now you've done your research and discovered these gems, you know. It'd be good to show it to the people. I'm quite sure there's a few others in there that you need to go through and unearth and then bring it to the attention of our audience, you know, over the next few months. Yes. So I'll offer you the opportunity to come every now and again when you have enough. Yeah. Feel free to contact, then come, we'll talk, and then we'll let the people know about these things. Otherwise, it's just going to be lost for another 100 years or, so people won't be able to see it. I had a quick Google search on how many records we have tagged in for Samoa. Yes. So Ngā Tonga Sound and Vision. So they're our video and audio archive, and they have 4,112 records tagged Samoa. The National Library have over 200,000 records that are tagged Samoa, and Archives New Zealand has 168,000 records that have Samoa content in it. That's massive. And this is all in Wellington. O vaenga ia lena whai susu e ngā I ata po wha maunga tau Samoa lo iai I le e tu se tolu vaenga lo iai e resi vaenga nai tau o le ngā taonga
pe o me sina ia le tunu New Zealand le ai te wo manisi o fa mo mo ma le Pasifika po si va ngola la o mata upola tau sa molo ia e fa fe se laus fulu pe unta o e tap o le National Library va ngale ia e silia to mo le lo se la wafe ia ta po wata po ie silent movie po at fa solo ia mo fa mo ngolo ia over le lo se la wafe ale Archives New Zealand o le si vanga le pe o le te o mai me o me sina le tunu o leva e se la wonu su valu wafe le fa io fa mo me ai patino tau Samoa tapu you visited Samoa recently and you went and had a look at the museum. I've just been to Samoa and I went and had a look. How many things did you find in the street museum when you went? Not as many as 200,000. No. And I think because of the space and the limited resources in Samoa, we're so happy that we have the facilities here in Wellington or New Zealand to hold these records and keep them safe. In Samoa, they've only got small amount of resources to help look after them, and especially around climate change and cyclones, it's good to have it in a safe place for people to visit. Yeah, I think over time with the cyclones and the weather and the climate in Samoa, it's not easy to maintain things because of the humidity and the temperature. And it's good that you... So I'm glad for me. I'm very glad that you have the facilities in countries like here. I'm quite sure in UK, Germany, America, US, and Australia. And probably preserve some of the likes of what we'll be seeing in this year. Because it's only when you gave me the footage, it's the first time I've seen this. I've never known that these things existed. But so thank you for working and having the foresight to bring this to the fore as part of your contribution to the Samoa Language Week next week. And even with our website, Digital Pacific, so we share collections that are held around the world. And I'm just so amazed to see that there's things that tag Samoa in Budapest, San Diego, and places where you don't think that Samoan collections have travelled. So our treasures have travelled around the world. We just need to know where they are. All right, so your contribution to Samoa Language Week. Here to tell the audience what's happening. And so next week on Wednesday from 12:30 to 1:30, we'll be sharing these silent movies, and we're going to be hosting. Yes, because they're silent. It'll be good to have some context to the movie, so that's what me and Afumasanga will be doing next week. And so we'll be held at the National Library. If you don't know where it is, it's across the road from Parliament. That big white building that you probably walk past all the time. So it's a chance to open our doors to the Samoan community and share what we have and more things that they can discover. I ole na, o leo whai loa atu, i le la tau wha moe le o man fōfua mo le aso, lulu le asau. I le afots fululu o atu le afo le tasi. O la i le awa noi tono auditorium e awa tua i lalo le vaenga le lalo le whale. E le mamawa ma le pale mene, tu titia wha sanga. E ona e se whae loina i loa i o i le whai le la tau wha moe lea. Ia e se lau lima sefulutanga te mwhai o na ofi le auditorium po le vaenga le pea se whaenga fo se whalti whanga pa e mawa whau wha pena. E o le la wha alia i la atai e tolu. Ia e le aimani leo ata ia. Tapu mau le la tamu whai e wha leo atu ni se o vaenga. Ina ia tau mau e manino malamalama i fo i la tau o la awai le vaenga lea. E o le fo i tau su e ni musika. We discussed the music and the importance of having some Samoan music, so we're going to try and put together some sound so that we can have some live to it. Because all we see are people moving without any... so that's part of the plan. And I think what we want to get out of this movie is for Samoans to be proud of where they come from. Like what I found from all those movies is that Samoan culture has stayed strong since 1919. You're still doing the same practices and those traditions from even when I went back to Samoa last year.
those practices are still strong. So I want people to come out feeling proud to be Samoan. Sa atono le o fta tino fo e tapu o yele sa lu fo matamata le museum tatu Samoa le te o fo mesina le tino. O le mele na te mataudia matawa mai le tasi i tonu wata ia. O tū maanga mawhawhiwhianga lo ia ina o lo tau awela vai o maltemine. O lo tū maulama tātou ma losi le whaingo o tātou tū maanga ia me mita e fo ia pia vai i tūlanga ia o tātou Pasifika. E le peo isi motu o tau mau watu fo ila tū maanga mamasani e peo na iai. A tonu mena mana i tātou ia o le alala tau mai mo i ata ia. Mai a tonu o iei nisi o tō la tau wa ai tangata ia ma o tangata o tau ainga o tō. E mane foi a mole se kopi muli ia ole me sidina e mole nei foi tau sanga fa mana tu ele Samoa Language Week ia pole payaso le ngan Samoa. So on a day people will turn up and then they arrive at the ground floor, then they'll be ushered up to where the auditorium is and they will try and have some music there. Samoan music. Yeah, so there'll be some entertainment as well, and some Samoan, maybe a band. Yes. O le tau tu whaatasi musika le band le maala fo le lomo band. E whawhiwhia e tātaina i pese le amtanga a whatalia fo le teimi talia le teimi amatai le ataia. Ia malwhai unga. Ia pe o le sauvo ina le siufonga lomo le ngana Samoa. A wala wa aini musika ma opu ma pese tai whitau i fo i teimi o tausanga ia whatau ele ata. So what we'll do with our Lamu band, we're going to work at some music and try to find the songs that can sort go of with the relate. movie, Go with the movie to put some action into it. And actually, because we saw people dancing, but there's no music. Yes. So we thought, we better provide some music, some noise behind that. They probably have a party in those days, but we will see, and that will provide the context. And then we were talking about we might have some prizes. Yes, obviously some prizes. So I've got some prints from some of our collection that I could give away at the event. So please come with your knowledge, your memories, and if you share it with us during the event, I might get a prize. For registration for those people who want to come, can they register now or where do they go? Register now. So we've got an event page on Digital Pacific. We can share it with you and share it on your page. Just click going, or you can email the email that's on that event page. Okay. Se taimi o le sona whaelo atu la i ele vaenga leo la tō penga whatota inga. Te whailangi me whai ona le stala i tangata fiadu. Ia o le vave ona le stala na mautino e te mwhai ona i ai o. Ia e mwhai fo ina a tau mai longo i mwhai mato pasi atu o e tato whaisosone i fo ngā ruenga i nā tō. Tapu, thank you. So is there any other thing you want to share? Also, there's a Zoom link, so also you can share it live on your page. And the film is also going to Samoa, so at Samoa Museum they're going to be playing it throughout Samoa Independence Week. Oh, very good. So we're going to share it as worldwide as we can. Well, we've got 25,000 followers, so they will be watching... Ole tōlanga na rewa o le whamoemoe o le National Library pēna whaali e tapu. O ata ia, o la amawhai o na awe fo le museum Samoa. E whalauloa la tau i le taimi o le vaiaso leo le ngan Samoa. A le fo ila amai le fsota inga le tātou pēnga o te whailang. Ina i mawhai o na mai moa e fo i tātou au whaalongo le au whaafonga siu fonga lau moa. Ia mo tō mo manpo kalame le tai oni. Ia o le tūlanga na le tāpenanga o la whailoa tūlawa steimi o le so. Ia vaenga i e whaifisota inga tātou. Ia o le vai aso lea. Ia mo o lole i o le kopi tō te mai mua iai. Ia ma amata lona sisiri po anisi me sina a tōno e o le ifu intala anga o tō ainga. A whaifa masinonga po afu ni me o lo tau malamana mai alum whanau. Ia o la mo o ma in the National Library. Tapu, thank you very much for coming in this morning and sharing this with our listeners. And hope to see them there. Yeah, o leo whamai mānei pa tau wheroa i vāsu fō lea su lulu. Yeah, mānei fō i, we better remind you, there's a lot of roadworks happening around National Library.
We're close to the train station, so if you got a gold card, perfect time to use it, and then just walk up to National Library. Yeah, ole o whaelo atu o tanga, ole awala o mai e tanga talangi o pale mene ma le National Library, o lo o poloka tele o Combs, o ta avale o laifai o loli, o laifai ngā ruenga i awala mga mala iei. Le lai fautua i nele malo le atunu ato fio, tonu i mane ele po o le train, po le pasi i ana sa walivali ele i lunga, wai alu mal ta avale. Me walu mal ta avale anafi. E maola o paka i o le Featherstone Street, e no sa wali mai le i lima le fitu minutu sa wali mai alu lunga le mele. E o te le tu alu sta avale si, le wa si awale pe alu si taxi, e fai ngofia tu na wai al tulanga nei. So all the best. Looking forward to working with you, Tapu, on this project, and then we can do a bit more going forward. Yeah, o tatou vaenga mo mona po kalame se vai I foi, ia na toi tata no tole am sablina di som ta upule o te pena mai fo I mo tatou po kalame. Samo ai what you know, vele ina no toi. E mita la uanga ya che oe. O vai tafele mu mal sami e ina, pe asunu ia mai le masina. O atu manga pa aso ma foi ona paulo I vai tu luto. O fulau ai mo langi pese, mo falo I letto sangi manule. Samoa o te alofa te leia te e mita na ualanga ia te a fai te tita pao to solo pao e osse sei la mai singa mamma ele ti amo ni mau mai la tasili I va o samo te gatta pola le basa Samoa o te alofa te leia te e mita la ualanga ia te Tigana o malanga ia tinu o papanangi Le ngalo mai Samoa I wana masani E maua fua tala maha I una nau ki mapala sami Masina ina ia O tangata uma e te alofani E alofa fue so o se tasi Ele ti amo li mau mai le tasi tu sitala O samo lo penina o le negasa Samoa o te alofa te le ia te Ja, lo lava le whaafonga mai o lau sa o tau whaafonga mai pe mai mo mai fo'i I le vaenga mo mol tatou po kalame tala lau lunga le mai aso. Ia tau tō nana vaenga mātango whitele masanga se lauli masfultanga tai o whitono le. O le potu le la awhai e le whaamoe moe le aso lulu ia e tauana le stala mo mua. O tō langana ia I leo e statement a whai loa tu le tatou officer dei le pengo sota inga mwhai ona sota ie. Ai o le tūlanga nei mana ia mō tātoa Samoa. Ia o te leo fo ia lai ia a onga lai fi ia ita mai te whianga ia. Ia me se la tō whainga luenga I tonu o Wellingtoni. O wale whai le taimi o le lunch. Ia mani foio e mai mō aima matamata. Mana whalongo pe whai e se puti pa mai ale. Ti whanga wa peo ti whanga foi le. Tawana I se puti tātou me Pasifika, tawana I li puti. Na, tūlanga na. Ia, malo, le foi sa to ato e tali mai ia le. E lau whionga masanga mai Samoa ato no le foi sa iei fono ia na mato watu sa to o wai manisi o sui o tato
mo istemi to fala tele le o le vaenga ya o mele le tato official le o ele tato office fasala Samoa a lu Samoa fa yan fasala mo foi tempina ele se falile le ya na malanga foi tu lango o le maliu le na ma o tu mal mato ai Samoa ya o me foi tu pu Samoa e se le ason tu fai a fisu ya no i wale ne fa tau no uma mani le foi le foi tu langa sai ai ana mo wala ma le avano tu foi mai le sto na ma tau le tata no le sfoli le uta no ya o Samu ai o le sto na i ma tu fitau i mo mo wao dei mwini leipen fa mai sanga mana ya pa e no foi e te di putia le avo le fono climate change swing o tau le foi Samu e va lu ai la le Victoria University i ma le University of Samoa fatasi ma le SPRIP le vaenga le o lo Samoa le foi susu enga fa sai nisi ma me fa pena yo la tola na e o se lau ye tangata na awai to tele ni tangata mai University ese o isi mai fa lo tonga foi susu enga tau le swingo le tau ia malo na faile o fono talu na matalia i Wellington e tau la mo waila ia lo man va le Victoria University media o le fono mo musa o awai sa fai e tono la mo le te mantua le fono le te mina sa ia fa fenga nga ia au fanga fa fia ia male tato fai la fai la unga le o mtafa le te mantua o ia nana sa unoa ia e tali fai malita la maori ai tu ia mtafa fai volta la tato sa mo matango fia fo na fa singa la ai o le fono mo na ina wa melole o si fono e tala noa ma fa sore la to i mata upu ma so suenga ma bava ai tu la fono fa va ma lo tu la fono i tono ma lo te tasi ia ma va ai po anis ni me tau ona fai e fe so soani mo tu laiti e ita to tu valu o Kiribati o Tokelau o Tonga mo tu me wa fia le swing o le tau tol manena ya onana to no foi lola ia tau saula ale sulu saula e tala no matapu le wal polo ke tu video tu ne uta pole pole me tu pole le fa mo le so pole te lo tu tatano ai e fetaulo ia yo a sa malanga foi mari fa ngalwenga fo fanga le ai ia nana mo le no matala no fa tasi lo le tato studio e ina isi ta penanga la live fine o le lai tu e fa tino taiao e nisi el tanga tele sa umanga lu tu ia nga lu mai marima tase se Samoa ia o fa mo ina ia ma fai el tato studio Samoa ai te wo pe ini e ma fai ana sa usa award access radio fai tato fa sa longa pe o vai nga na le tang fai fa tino taiao ina ia mo we so ta inga nai mo tu tato ai se fa la fa se tu pu nei ai fai ngo fia la lo fa sala mai e pela vai ngala na e molo molo no mato mo no fono le ale foi le climate change le conference e mana ia le so le va so mo le so fono foi la to e fai la to pepa ma university le so lo ia na na e tanga te ila ma to ia na tala lo ia le palmia sai le palmia sa mo fia me e o ia na sa no fa pitoa le autor fa mo ia ma fo fanga fo il va il malo sa mo i lu itau le tu lango le vai ngale ina fa so lo le mai si one o la ona na fi la stofi io le palmio tonga a o le so lulu a te di sa sa wa ri fa longo o le professor mai ni University Victoria ma na ye vai ngana na avela to le modia inisio o fai swinga fo yo me tu ile ia tino ia tu la fono tau fa va malo e ave ia fa se ama ave mo dianga ia ela lai fa ila na paper tai au na mata mai ona po na mo to le breaking news wata dia le la to fa se ale na ave yo mimita ia si professor mata mai le mana ia yo la to su enga ma to fa longo fo o le ana na umano tala no le ia o ma fo o tato na tato tano le swing o le tau ai le o mana malamba le tato i me tu pusu enga me fa pena ala o mana matala no mo dia mai fo i se fo i mai
na walo lo le tano e ma fai fo lo homework ia na mai le matal tano tu tato le joe mal professor ia manisi fo o la jo ia wala ia matato tangata e o professor pe fo doctors la isi university sa mo sa fai fo la to pepa o le se fulu tasi tai o nei o la a ma wale tato tano anga le mata upuni e talano mai ia fo ia mari ta sesa ia malo ta sesa ia o teine nei o le si le fa mo sa well University Victoria tau sanga fo ia lai fa ona people termine na o la tu mo le no fa sa ta tu fa long se mai fo le va inga ma le fa longo le tupulanga telefo le youth ia o le aso no so ai ava no Malaysia na fine na e le fo na uma ma le NU Samo ia o fa sa mo ta tu Mane a tono la team na sa. Yo, mane fo le wai o le taimo mo fo le wa wai la o se fono fa pe. Ma fa no longo to ngam ta o pu le tano o ma o me e a fie ia o so i fuanga o ila to ia. Ai le lo te la professor mo le au. Ai si lo fa no longo ia. E pe lo tu langa la na o te le va ngela fa mta la tu po kala mele e lo tala no tu ni ta to officer ia tala no mai la to samo. Ai mato fa so ai po le ala to vainga fa fonga fo I fa fonga anga I men tano I ma fa so mo le la to fo si do fia ia ngai fa ma mati le tato por kala menna nei las futasi msanga so tasi taus fulua la la wa tano fo ma le fionga ala wano o le por kala me ala wano e tele tu na tu mai fa le lua so fa really ai ava no ata e os futasi os for ia na fa yelo la na por kala me e la umri mai fo ia fionga ala wano la to watu e le lua le uni nei ia tele no atu mato I 10 minutes futasi is fulua I se mo e fo fa mama nga mai sa mo la to va ai male fa fonga ai mane tele la no ele ngate I tele no manisi o tangata ia sa ia ia ai mo fo so tainga la tule sa ia male iwi media over no way to pokala me o la ia fai male presentation le media le fa sa la o mauti fa bia le pitango me male climate change mal fisu to wingo tau ia mane vole mawala o maori not malato e te tau ona mala malamba leile ngana matu manga pe afia faise fisu ia inga o me e si o manga o tangate male afia I fola to le velo tau a Ola la e fai la malato app le technology vole le pe o tato ngana Samoa app o tangolo fa le tato ngana Samoa e fa mai o le si o te fai nga rengal company na fa ye mena ala na company le sa fa ile tato a kiwa ya ala wa ia tu la tu technology in fa ta tu sa umam le tato mele ya va pia ya le nei fo fa so ala Pacifica mo la mauri on me just ai la si vai ngana la tu technology la ya la matala no mana fo ya fa popol tato ai e mo le si mele uma fo yo a no fo no le tau nei se vai ngol tato apidia e tu e me tau le climate change swing o le tau e mala mai tato mani e fa popo ina ia o fo ia tupulanga telefo mo mala mai upu ngana fa ngai ia ma fa mtalanga amisia ia tu mau ia ni tongu fo le me tonu fa vai o ni me mulanga I ruma ina ia fa mo fia fo tupulanga o mala ia matato ia wana tato tala noa e tele ai o mala ato to mtau ia pe o le ngana o to no fo I fono le ia ma fia lo e fo ina inisi Samoa fia lo fo I le tai fono o le vaenga le tai tusa ma le NCQA nei I o Samoa ia o ia na e mane fo se avele tato apio fatu ele mato apio ngan Samoa mai ia ato nga wiem fa lo fo yo ia manisi fo yo tangata tamali o le tunu na fa ia la to pepa ia mane o vaenga na ia ale si mani o le si rin fa la na pepa ava mai o vaenga ia o le misi ele fo fuanga malo Samoa mo ta yala mo lana fa inga lana fo I mo le malo si fo le tise mi tu la fa pena fa lo ofisiri lo le io fat o ina tala no e me ye la so enga le fa mai o le mis na tala no se si nei Samoa fa mai io fat o la le tadi
Fama ia fa ali ato tole. Ia pe le winga lo sidi. Ai le fa isa pe pa ata o mela emisi. E te tau la itala no le malo po tanga tole tu no le fa ia. Ai o te alu tusi ia ma yo ma fo fongo na lule ave to inga fono fa pe a. Wai ye ma fo anga le le ato i lo vai. Ai tau la na tano no inu. Ma tu langa fo ina pe no mo tu fam talanga fono ni. E tau ona fa longo le au so e ma vaenga ye fa ye tala ho ye mo tu I motu ye a fie me fa pe wala to la no fo vaenga le e ale mo si o manga le ia pe o si me na ma ne fo le a wai fo no fa pe ne e te mala ma ti mo so ni fo tato po kalame alo la o la fa nga solo wale fa pe o fo mo sa fa nei e la si fa mo ni si fa nga tu fa wala lo na fa le lo ngol lo lima te le lo tanonga ale o va tu nei le na avele ava no le palmio tonga tana no le solo na ya anafi te le lo pe na fa ale tonga la to le la hosti le si wa pe fa pe na lo mai ta o ti fono nei e tu lo se pale mia por ta ia va pe ia a mai da no se ma tu e lo po le awala na mai mana ia te tono la ai le Pacific Forum atato Pacific Island Forum ta pulenga le Pacifica ona wawai ona failia tunu a velisia tunu e watu fo tangata ma va ai le afia ngol la to si o manga ya le angal tala nota to New Zealand le o tonga pele o Samoa e va fela nei lo le fa e si o manga te le ia luete pe o le ngana o fe pasia i fa pena o me fa pe malo ya tele na vaenga ai fa lo tele ngole am fe mo to le to les fo mal jas o le fo isa mo le va no to e nga luel tato api ale o ngana ma nai alo i o fo i Samoa tato ofisa Samoa ina ua uma ona whalauiloa ma whaile tato masino uni taruai e tato tano ele tato api le mo ngan Samoa e na watu fo ile lava no malu le atinu e tala no mai pa i ni me tau ona toi whale lei po ni vaenga ai misel tūlanga le teknolosi ma te uri fo le fatulanga ngol tato apire e ma fai ona e tango vaselo lima pe salo lo lima le tu tamatau ia ona tautala mai le o upuna ye o umana fai le teknolosi e tau mai ya o ia meia ia upu ye te vai ai tango o mi se upu ia e fa leo mai ai tango o mi fa lua tap fa lua ia ona saulo le vanga le tau fa Britannia phonetics le vaenga o le whaaleonga o le upu. Ia pe o vaenga na, o le mela le o mato i loa nei, ina ua avele le awa noi i le alo leo ta sese le tu o sa ue aonga nei. Wana te le lon temi. E alu e whanongolongo me umana mata o mai epa i eni vaenga e tau ona toi whaale. Le la ua maua e lana ia sa ili linga. Ia isi vaenga, e se se ia foi, e leo se se o le tato whainga. A se o le vaenga le piki e le company matu i lunga. E wala e sa o malfa le ongo mena watu e ola le taimine e vasa i loli ma ona e sa o le tautala mai. A e olo na e tango omi isi e sa o e leo tusa. E pe o vaenga mane ia la ngal venga ke sila la e whaile alo leo taasesa. O le la ua maua wa le tata no whaatasi ma maua isi vaenga. Whaingo fia ngal venga o Roma Mari. So atili alfa mama. Ale o ngana o tato ngā luenga whape. I o mele le ito e ngā nei fo i ono po whaingo fia na whai ngā luenga whape nei. Ma ua maua e fo i maleabo no o le alo leo tāse sa le ingo ia ke sila. E fiso soani il tato poka la me mo tūlanga o le tūpulanga talavou. Ala o mata no asau ni. Ia na whamalusi mai le sau whatau avel poka la me le tūpulanga talavou. Ia matala tanoa ni so vaenga o tato api e fiso soani e. Awa ia onga le ofisili mai pe mfaina watu le kopi a to tu singa mfa mo o le polkalame le lunga le api se fa ye langa msenga ia o le mena la o mna tu lunga e fo le penga fa la ki le o mona fa pitoa mo meio a onga ia mfa fo no ia o nai mfaina lo lomi mai tu lau ia pe fi fa nga le baenga le ia pe o nisina me tapina ngal temile nei sa mo Malo, na vina to malanga atu i tau, whala ainga i a sa lemwhaona tu ua inga ngā luenga tato le tio, malo al ngā lui. Mana ia nao le eo le studio whaingo whian, whainga luenga ia mai.
ti le ale ava no fa le ya ti le si meu fa sa longa tato ya ma lo lava ya man tu le tu la sfultasi ona te fa wa le tanoanga nai vai ngole o le fono po le conferenisi nai le swing on tau le sa fa sa mo ai ya o mata upu te tele ne o lo o langa ne fo iwa ya so i tono mata po i upu fai o le malo ona o iaile le ua fa amuta mai lava le whainga malo nei ia le pokala me fo ile o le first home grants scheme ia o tupe fo ie avel malo e fa tupe sosani tangata e fifa tau la tau fale mua fua ile tele o le po le value o le fale o la tau fa tau win ia lena fa ia fa sisilanga le malo ile asolulo ma fa amuta ia ai o ia ni sento e fia fa tupe tau sang ia au na mai alfo le sanga fa amuta ia polisi lua i tu la mua ea na ia ne foi la o vava o ele tunu ai o fasilia ku se official se at fenga lo o afia la lo tsungo le fenga le minister fa do nei to inga tali tu la fo ina fa pela ia lo inga tele ne fo ngulu le tunu le ai vai e swinga le te vai ia ese ta film tal tununga fainga malo antono me mona Malisia me le loa o le tau su el malo tu pe tau fa pali ni le la tau foi pa ke til fo sanga le fa mo fai ngol masina ni lo inga so se me ala e ona lo la tau ma fa ina ta ho fi te mine ai se fe le tu pe fa pali ni e o le fa e malisi me o lo te ma a ton fa pe ta to ono sa ia i tanga tala fai tio ia to no to lista o sanga fi o lo ia to mai to no wa si te mi fa penas fi sui e pa wal me sa o ta lo fa nei a inga ia le na tam fai nei fa ia fa tong se fale ai fa moi i pe fa pe na ti a fo i te em fai ona e mo wal so so ni dia ya le o ta fi na malo so o le vai ngale ta o le first home grant scheme se pa pela o le fta fa taulo fa le momua sa ai ta fa peteanga ba i ya inga matutu unga fo i mo te tau sanga i o le sam fa ona mo le tope mai so ni fa le ti posi pe le tau ato lo fa ai le la o ese le malo ya te le ala le afianga nei tanga te le nei e umana fa muta le sulu sa o le sulu na le fa muta ia lona winga wale mo le sila va noi fa ta wale fa le pa fa pe o le vai nga tu pele sa a to ile ne ia tu sanga mo fa ngole ia a on sa ia to no i si a wale tel no ai fo i fai ai le va ia tu e tele ai si tu pe io le la ave i mo meo o social housing ese male ka ngora le si mena no mo wale ele li poti le malo le na ngalo ia pe English e mai ele li poti na e le o tala fia ngai le nga duenga o ngafa nei mo le housing le kainga ora le sa housing New Zealand a le la ma vai la mo me o vai ngai o community housing ya ma tau le la a tau lo community ve la i o Salvation Army e vai nga maudi la fa ia la to fale o le si maule mai li poti na lan me tango fia ia fale ia fai e vaenga ia ai tango tate le fale ia fai le e kai ngora ia o le vaenga teliana ma tau lia fo le tatu ta norma fa mtuainu tino peru e fo fale ia fai la to mo tanga te Pacifica e o tele lo fai te o se mai ni si fale tau ave fai kai ngora e mai na le fa popo pe ali le fai ngor polo kitina e fo te lo Silvia fo ni se o le tino ia John Fiso o le foi fai na ia fale nei poru ia to inga fa pena a mai le la to ngai o inga fa tinongo nga luenga e tau mo fie to e vavi io te lo fi te le malo va tu i tu pe ia o mai fa fale se mo mo fale no foi tanga i lo le AVPI pa wala fale velave o le suinga il malo ni so la to fu fanga ia ai mala ia mana tanga te ia na fa lango le first home grant scheme ya on sai e o fainga le o le mo ia na usawa ne atu no tele mo fa ta si so ani male maro so se me au tem na fai manga na mo sa lo ne o talo sanga mai me fa le jo na mo so a me ata ya ta mo e la vai e o fa ta mo fa le e le anga va e de se me fa pe so ani mai e paua e la ki ai se le la ki na
Ya me sa mana chang na pe fa pe os fulu afina em fa yona mo mai vai le tu pe fa ma poli deposit ia le fale ia le wa mi se le manu ile vai e se ale mau tanga te fa mai mari si vai nga ta o le me chau te roa ia ma le court CORHTT o vai nga na le ia la tu ngoa ia atu noi tato va ia atu me sa fo ma lo ai o vai atu pe ela chichi ala to le min manu ia me le ia ai si le mai tu pe ave fa ia me le ia se tato va vai pe polale swing ole ai o lai fa tu mau ai le fal tu pe fa le pasene tu luio o tu pe pole OCR na lima tesma lima pasene na ai ai pe o fa long atu ina tu si fo yo o lai tau mo fai na ia a mai la lo le si tanga le tau so fuanga tono mena lan fa mai ala to au ma fo fa o le taimi le na ma wala lo ia i pasene tu luio le tu pe ma mo kisi o le ana mai fa tuanga le tunu a wol so na fa ta wo fa le ta ma fa lango i paseni tulu ye te mi alu lu ya ato ale to pe fa ta usanga na ye ma se o maula lo a mata lo na si ya le la uti nga ina na tanga oisi la ole nga fa ti to fa tu pengo la to ngingol mo kesi e o to fa ta wo to fa le ya ole la mai e le o te le se swinga lo inga la e tu ma wa i wa o se le na talo sia ola palasi dalo se so ni la to mala to no nga tupi e lo ningo isi la dem fai ona afatia ya pe ya na tata no fo a wo te no fo i pe fa pe wa e mo stu lang finta a e lu tala no lo fo tupi fai madio o le wo le a fa pe to wo to le wo vai le si malanga venga po o fo fai o le wo vai ai te tono mo wasinga le stay mo ai tu abano atia oi ai ole lusi de fale te o fai fa ta o fa malusia ia atono vai ngana fenta to nga lue Paul mena fa fta ye onol vasta lo ele sa fa si le si fal tu pelo tau pa ola to pasene tu lo yo mo kesi e ta fa long atu le stina na mai o le o male tau sanga le sa fixed ai le rate ole ala mai ala lo pe o fitau va ai tu le tau o tilo po tau sanga po lo tau sanga tu fa ye fo ile si pasene le ai ona lo pa u mai na na yo pe o tu sanga ta lai fo sana ta la fo po mo kesi te va ai solo po ava no em fa yo le tu na em fa yo na mo so ava no e tala fe ngai mal tu langa mo ye lo ia lo foi fale tu pe wai tu fo nga mo la ngai bank sa o leia yo ta tole tau te va ai i sui o malo po fai pole la tau te fa pe o tanga te ia wa to fu ma tanga ta mo la tu fale o fa tau ma ai pe te i fo i va va tu mo li ma o le si te ta i lo va nga fa fai le ali green ele iso na fale o la sa renta ele e o lai no fo mauttongi fale ia ato noe o le manatu na o tātou ia va vai lo tangata ia e o la fo i fianga ila to mai si tūlanga ato no i le wa mai e ina le tūlanga munia ia i tanga soi fo New Zealand e le tutusa o mole tamau ai no o tangata ma ai mai ese fo ia priorities po vai ngai fa mo i le soi fo ngos tangata o isi le no mai mana o ia fa tau i fale ia o lesi e leo popole te se almea a mo almea no foi tongi mo tongi ia la mela ne ia mau i le nga fatia la tu te mina ia mai tau sanga mo vai no foi se ai tau foi a inga ia ma pa almea a mo fale tongi le rent a tau ta foi na ia si fisi se me nga fatia ia no le ia mo tongi ai sa ia ole si ta ile ole patia le green ai mo tu langa na ya ale uva ia tu le si mele na uva ia tu e tai uva ta si mole se dinga fo no fai ai mo wa e fo na istanga tai to no pale mene le fo ni la to kiwi saiva pe le fo ni la to sa fa ngai to no kiwi saiva ai sa wa male no le ngol ta to mi stale ina yo o yo ta to fai pule le yo o yo papro edmis ai mane ya lan fam talanga papro edmis me ala ina le fai na yesan kiwi saiva ta umelo na inga to tili to tasi tanga te whainga ruenga e rea ngafta ia wa tuli tupe te o a le mo mia e ala wo te mine la o fiolo
la mfai ona fai le vai ngale au taimi uma ia na o ngai matau si fa na un fai io la le tupela tu la le tupela fai si me io o tulanga foi na te tonu la ia istangata ana le fa malo sia ne le malo talu nei e te fai ngalo ngalo tipi lo mo kiwi se ele ye mutanga te tu almena ye sa tu o tu alfa te dia ya oi ia laki fo tatou malia le stemine tatou me tonu le tatou ye tonu kiwi se yo fanu o me nei la le ya is na pa ftai yo tau ye nei tu pe e teu ai sa o le pe mai tu lango o me o te mau ai ngona ai ia la ye ma fo ang tal fia ngai tu langa na ia yo le si vainga le o le fo i ma o nei vai aso a o le te pukenga ia man so ni tai mo le tele ina fa malo lo tanga fa ngal we ngal malo ia tau vai a mai o lo vai tanga fa ngal we ngal malo e pu foi le tele o tupe fa alu isi fa la tonga ia lo fa tu ina le malo e fa ye mo me o ngal we ngai o tanga tala vai o pe o fo tu ma tu langa fa pena ia le tau mo fa le malo e fa i titi e tupe fa alu ia va ai e pena to fie tanga ta e lu se la mon tu po afel tupe fa alu nei ma sina pe fia e o sa a tonu ai fai tau tu ngali put fa pele la le mele vai ai tanga a le o mai tanga te o mai fai fau tu ngai vai ai tanga ia e pele pa ni e tawana fai e tanga ta ye tonu a pe va ai tonu po le swinga na ye en so fa pele okay o me ye o le avanole le tu mo mi avanole ye na fai la tole vai nga tal fia ngai ai ole mai voice tanga ta va pe ale tu pe mai ta mo le me ele mala malama le tanga ta mai fa fo le me le tu pu na tanga te fa nga longa malama ai ata to vai fo le officer o nga le tata no ya ole tele no vai ale la mai contract mai tu si ta ya lo me mana on tanga be ole len sa lo metal ole tele o tanga te la vai at ole la to yo company mai wa la to na yel to mai e lo me le tu po fai ngo fina tu sia e ta ya la ya o fai na o su inga ya ne na fa pe o lu singa lu nga tanga ta le la to mo la no fai nga lu nga fa pe na ya alo o va ver to fa fo se ile fai ngole o le vala au le pa le mio pe tani ai po le se fai nga pa lo cha la cha mai ya ko no winga o tau tu lang fa le to no fo la to fai nga malo man la to vai nga fa wal conservative sa le vai nga le ale na yo sone kle fo le pa mi visita ma intia a se di no la pito intia le ta ia ne malo ya la o yelta tu no pa vai fo i valo anga ina to muli bene o politiki ele awo lo ie uma to i mal parti le to malo la o te le lango le lipa ya to no to langa na la ila to ko na isi swing te le ya pe o le valo angana la o ilo to le me o te le maulungo le o le lango tanga te pertani e parti le lipa ata vai fo i America o la e tau vai je vo tolo tau vai a Biden ma Donald Trump tinga ne fa yo o fa msinonga ala a usi taime siri luma siri a e ma wa e mene tupu i America ia langa ta to ina no fo ni le mam la ta to tanga ta lai no fo mto e ma le me la tu ia o su ia ina na le la lo langi le ngata i ai e va ia to fo i talwa ni va so len ti le na tu pol fa la na mali we fo le Palestino Iran o te fo na tala ia o le helicopter na e le na va pe na pa ia la o mai ma fa se a al fa la mo me sanctions po sa fo ia na mai America e o nei to so ni sia tu no e mai mo me o to nga po me so ni to fa le va le ma ia la o to ai fa se a mo le mena le o tu po le ngola to helicopter vo le ni me to e a fa le ai ma maintainer ia tu langa na ale vo te va tu i va nga ia le vesi so le la lang io i van matu ia le na sa wi Macron ia le Palestina e sa o tala no i mata fo ia fa le to no le ia la fo te fa tu langa so no mona ia i so na va ia ma pa po ni ukini te le ale fa le to no le vesi io la e fa ia le tawa Lucia ia ma ai va e tu la mela tu pia Lucia e to fa e ala to
a vaenga le sinia le military la ua whaamalolo pe ua e se mo la totofi eu le lopo la mena i tuku na pe la ui full swing ia talata i te Samoa ia la e tofi le mua mo ia te lea ala i se e ale sa e na whiloa i fo ia fia me le palemia e matu le epa o la tu ma whiloa i misto i no lewa fo i le to i tanonga ma sa awa i le si ul fondo nana ia e mal to te le fo i nai tangata na ia malo ia ma tono vaenga na talno ni tau msanga no tau fo i maltaimi ia man tuol verso fole ngana Samoa ia tele fo i patinga o lo tapena ia vaenga ese a onga fa laptonga i kalesia ia fa pe fo tato le Ethiopian po kala mena la so ia tato va ia so ngan Samoa ele ngata tato fa tasi ma le National Library ai tam fa tato tau tala mai po ngana le matatan no tuai tato vili mai tato le tio ia pe tusi foi fa ngale tato ngana ina ia mana ia fo i mo ngan Samoa. Ia, mahalo mo tato po kalame nei tau msanga. Ia e o le tato po kalame na mo nei tau tala la walunga. Tui mo fo ile fa opoponga le vers fol taimi nei. Fa soifua ia. Fa soifua. Manu ye efele
Nganga nai on le tai au Abe o le la ua puliti a poi I puau E sau malu e wha asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le o langa E tai au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le aso o ua
ina i le Samoa moli Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana I mapaupauna Le vihinga ua whaako I atui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Sola
Fresh kicks, nice tea. Got a little good for my family. And now I'm headed out the door, leaving my troubles behind me. The 10 a.m. fight is where you find me. I'll be up in the air. Anticipation's killing me, and I just wanna get there. My return is much too late. It's been a long time coming, and I just can't wait. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I touched down at the port at 8:45, full of excitement, cause I know my family's waiting outside. And suddenly I'm feeling in love, being surrounded by kisses and hugs. I roll down to the house, only to find my family rushing out. And I know it's been a while, but even till now I can't help but smile. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home, back got my cousins to my left, my aunties to my right, my uncles in front of me telling me it's been a long time, long time. I'm finally back, I missed you all so much, I had to make you this trip. Oh, all the kids are so grown, damn, it's good to be home. I'll be down at the beach, I can't think of anywhere that I'd rather be. Palm trees, blue skies, it's gonna be hard for me to say goodbye. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home, back to Samoa. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home,
tia nei feto ai oi manipa ngā tia au oi le sele lengai ave saita tu titania se itu se ia le popone lea ole o langa nei fa amole mole wa ole atua nati fa atua uma e ma titivai ilona imoa se itu se ia Whaakia whianga si whanga lau mua ina ua toi sifur 5 minuta na tāne o le tu lai sifur mali lua tāre sifur lua ia ona whaafonga le whaaponga muli muli o tātou talafau o le nei auli le o tāpina mai e le whionga i ala wano ati lawa ia a te sifur lua musika ma whaafia whianga fo i wa fo i whianga o le atinu i malo longa mtau mawhitanga o le auli ia mai alea ia ona taliu fo i o tātou whaasalaunga i Samoa ia le tautua mai le sunga i ata sesa lamsam ia awa fo le fa fo mai le tino ia ma mai mo fo i se pa ia le tula tolu i le afiafi po le auliana nei ia nei te mito fa fe lo ai mito fa talo fa tu le tai au ia i le ma na ia mo suru matango fi le la le mato nei po rua ma Wellington ia ia ma nato lo fa pena fo i ona matango fi le tau ia o lo o fe ngai fo ia i le tato tino ia mai se le nei va ia so pe on ta o tato tu le nei tai au le fa ta wa ina le ngana sa mo i tono ni si nei ia e telefo ia onga ia fa la tonga ia e mesi foi tono nga luenga ia uta mai tawa foi tono ni so nga luenga po tanga luenga fo le malo o New Zealand o isole le fa ta waina ia le ngata ila e fa Samoa ia e mesi foi o tape nei no tono ofisa ia o funisi ofisa ta mai tawa tu ia ia o matua fola isiapo ma vainga umfa pena i te wina ia mele fa te fa malo ma ta mi mita te ital Samoa il fa ta wina fo ile nei tu ni sila o le nei vai aso ngana Samoa ia telefo i fo fuanga ia mata pena fo ia le ngata ia onga fa tulanga lua ma kolisi ma university ia wala fo il fa ta wina le tatu ngana Samoa o le nei fo vai aso ia ai toi fa malo atu le temi programa si fonga la mua malana tautua ia tars furua le wa toi fur tol minute ia ona fa fonga le i tatu telefo ta pena mai le fionga la wano ati la fa poponga muli muli ia ona tātou mafuta tu ele fo ilea se ipa ia le tu la e tasi ia mai ele tautua ia ilunga le ala leo ia ai fa fompe le fa tasmai sunga tasi salam sen le tu la tasi se ipa ia le tu la tolu le fa awino le tātou tautua mai sa mo se fonga la mo le tātou ofisa autu i la lovaya to es fulu minute ona talo lea o le tu la es fulu lu o le ala tau tanga sa mo na la tpena ne uli ia mo nei matua Vivianga mai le tia maa o aso umalava.
pipili ai fia savali, fia maua so ulave ai, o au olele pela a pano i le tangi. Ua ole i loa lona mafua anga, pe ori anga sala o si o uolanga. Tau e mumai o tangata o te papano i ni anga sala, e ia paina ai lo uolanga. Ia pe i tau se puna mai e manino i le tau mafa. Ia pe o le whapine utu hoina le toe pia i luvama. Ina ua topo i le ipu vai o si ona wha o la tana. O lea o te ole atu ai o te pia ola i lo usua wha. A o fia mana hina o se malosi, e pupula i o umata i le upu mori, e whaangalo ai tinga, o nei mauma i huma, o lo tau ave ina pe alama. Aulama ni langona ua tula i mai, o te tatalo tau ana uila umatai. Fiava ai tino umata, ua mata piese nei mai, ta fia maua ina se vai, maale tangata. O alama mai o le tino na o Yesu na te sila fia. Tau aso po o le pipili le pela tu mawile ali. Tatalo i le whaamaoni o le are ma le soltaui. Salamo i a toe whanau o uina lo manosi. Uale ai se me lilo uale whaaria. Oni mala po inisi mai sana tira. O se vainga whaanoano i lo uolanga ato. Anei a whaina pe o le mauoa. Tutu whaatasi mai hei o whaingata. Olo utina uale ato atoa. Tasi lama lo ufoma i na ole tamao i le langi.
te solo fai ai mo so una me ai o alava mo I ole tino na o Yesu na te sila fia tau aso po ole pipili le pela tu mau I le Talo ile faama oni ole ale male soltani Salamo ia toe fana poina lo malosi Talo falava o talo fau o le siu fonga o le lau mua I le nei au auli o le tala mua ua whaailo mai se popolenga o le wasenga o fo mai o New Zealand I le ono te leo se a whaina o nanga mo le ngase o le kānesa ona o le tūlanga uti male le lava o le au whainga luenga si nia I le teimi nei o le pulenga whaaitu malo mo le tausinga mo le wainga o le mai o le kānesa I tū malo e au fia ai le mana ua tū, Taranaki, Hawke's Bay, Whanganui, Whapele, Wairarapa. E leo mawhai na lātou maua nisi fo mai wha au pōpō o loo mo mia mo lātou au nanga I le teimi nei. Ai ua uma na whai lo mai e le pulenga o le matanga luenga le soifua maa loloina le te whatu ora. O le sā ma le tapu o loo iai I le toe whawhai ngā luenga ina leo ni tangata whai ngā luenga fau e le o au fia ai le vasenga o fo mai. Peita I la o le mōli mau mai e le sosaiete o fo mai, o lo o mana o mia wawe nisi fo mai mo le au nanga le nei o le mai o le kānesa, mai le tau na ave iai le whaamumua, a le matanga luenga o le soifua mā lolo ina. E langolango ina le pātia le Labour, le anganga o le fuafuanga le whainga malo so whaatasi, mo porkalame whaale awa onga, mo le vasenga o whaia onga. Ai o tu ina mai ai ma se lātou lapata inga. E mana o mia o na sila tu toa le malo I isi por kalame whaale awa onga e walu se fulu le a whai o loo iai mo le awa o inai o alii matamai ta I whaia onga. O le whaasisilanga le minstawa onga o Erica Stanford I le San Nafi a o lumana iai le fonasia o le tala autu o le tupe le malo na ia whailo mai ia ia whapea, e tu sa lima se fuma le tolu miliona tā la, o loo whaatulanga ina mai ia le talo le tupe, mo awa onga fau, mo le vasenga o whaia onga. Sa whaadia mai e le suisa o upu o le Labour, mo mata upu taua awa onga o Jan Tinetti, o porkalame na ina amata whaatino e le Labour, I le tonu o potua onga, ma whaanga solo mai ia I se tūlanga whaai tete. O le stofi o le vai asol nei, o le a folasi a I luma o le parlemene, le unua I tala o le tupe e le whainga malo so o whatasi, mo ana ngā luenga whai o le nei tausanga. Na maliu se isi tangata ina ua whana leo I le taimi o vevesi ma solo te I le tonu o New Caledonia, mai ua to fitu ai le a whai o tangata ua maali liu, tāroa na amata mai whaalawe nei, I ia atu motu le Pasifika, I le lua vai aso ua mawai. Sa lipo tia mai le tūlanga I le Fiafulous Freile, ina ua toe tu ua e le lipe le stene le malo falani le ai o no mea, I le mai ai o se asia singa pupu, na wha moe moe, e tau wha file mu ai vevesi ma solo te te tangata, e wha sanga I le malo falani, ma na pūlenga wha kolone. A o ia ino mea, le lipe le stene ia Emmanuel Macron, sa ia whaailoai, o le ata ofi mo le teimi nei,
ia le mata upu ea awhiai suinga o le tula fono whai ngā pālota New Caledonia, le ana mafuai vevesi masolo te te nei e tangata o Canucks, e manatu I lātou nei o le te talaina o la vanoa, e pālota ai tangata mai whalani ua atoa le se fulu o tausanga o no nofo ai le tonu o New Caledonia, o le a te le lama se a whaina ai o le leo o te ngata moni o le atunuu. A whanga sono I ngā luenga lawe ai mga luenga fiso swani I le nuu ma le tū mālo le nā whaina ona o le solo ele I Papua New Guinea, ai ulipotia mai le maua e au nanga fiso swani o se urunga li o lo soifua pea e ui ina sa poloka matanu mia I lalo ni maa titele mai le nei solo o le nei tūlanga o manatu ai le au lawe ai o lo ngā lulue ai nei e tālusia e to tele nisi e o no maua e le I maali liu I lalo o lātou whale o tanumia I le nei solo ele. Si lia I le ono se lau fitu se fulu la whai tangata o whai lo mai ua whano le soifua I lea whalawe lave ai o lo masalumia e o atu I le tonu afe lea whai o isi tangata o lo tanumia I le nei solo ele. Taimi nei la o lo wha awo pesa I di linga matau whainga ina ia maua uma I lātou ua māliwa I lea whaalawe lawe whaale nātura. O loo ua ngā lurue whaatasi ai le vai ngā au ale mālo Papua New Guinea, whapea ia le ofisa o ngā luenga ma le pulenga o whaalawe lawe whaafo sei. O le nuu na tupu ai le nei whaalawe lawe e ngoa o I Ambali I le tūmalo enga e tusa o le ono se lau kilomita le mamao I mātū I sisifo o le lau mua o le tunuu le ai o Port Moresby. E se lapata inga o tu ina mai mo tangata New Zealand e malanga I tunuu I whafo e winga I se wha mai pipisi ua tele atunu o le lalolangi wā whaina ai le teimi nei. O le wha mai o le tenki fever po o le bone break fever e pei ona wha ingoa ai e nisi. O le teimi nei e tūsai o li poti ma wha maunga ua maua mai o ilo ai le o atu I le 5 miliona le a wha inga o tangata wā awhia I le nei wha mai I tu o le lalolangi. O le atu Europa, le o lo lata mai nei o na mawununga ai le a wha inga o tangata wā awhia I le tenki fever le a fo I o atu I le tono Siamani. Ai o le tunu o Brazil, na lipoti mai ai le mawai o la wha inga o tangata ua maua I le wha mai le nei, tu sa o le lipoti le lato mata ngā luenga, e tasi tesi ma le 1 miliona, ia le a wha inga o tangata ua maua le tenki fever, I le a fo I atunu tele taru mai le amatanga o le tausanga. O le tatu o tunu I Samoa le isi o tunu le wha mawina, o siri atu I le 2 se furu le a wha I tangata na mawai le tenki fever I le maasina na te nei. O aunga o le nei mai au fia ai le fever wha a fosei, o le wha maalili ma le ti ngā o le ulu, ai maise o tua mata, o le ngā oi ma le ti ngā o maso ma so onga o pona aivi, langona fo I le vai o tino, ti ngā le manawa, se ia o ina wha ni vai ma wha asuati. O nisi tangata e paka ma fo linga mangeso I le tino, pe a tole tolu aso, talu o na fia le nei wha mai. O le vai aso le nei o polo kalame masauninga SS e whaata ua I nai le tātou ngana Samoa I le tono New Zealand nei, e pei ona te tala I alo ia, I ni sauninga whaapitoa whaia I tu SS o New Zealand I le San Nafi. O le autu o le vai aso o le ngana Samoa I le neitu sanga, o whaauru talaina e whaapea, o le tautua I le lofa manuia le lumanai. E le ngata ina iai pol kalame whaapitoa nei I le tonu a onga, a e whaapena whoi o na fufuaina ma whaanga solo I le nei vai aso a toa I le tonu o whaletusi, maisi matanga ruenga ale malo, ia ni pol kalame e whaata ui na I le tātou ngana a toa matu maanga whaasa moa. O stasio nei pol kalame whaapitoa, o lo ngā lulu e whaatasi ai le whaletusi o le malo New Zealand, le National Library, ma le si ufongo le lo mua, o le amwhaio na sila ai, e nisi o hata ti whanga tuai sa pueina I le tono o le tātou o tunuu I aso ua mawai. O nei ata e le aise leo, mai ua ngā lulu ai le whaletusi, whaapea ma le si ufongo le lo mua,
i le tāpena ina lea o ni whaamatalanga i tūsa o nei ata ma wa ainga sā iaisi o tātou tunu u i hia o na pō. O le so lulu e whaatino i nai le whaamoe moile nei, ia mai o lo o wala o i nai le manu o le tātou tunu u e sila ma mai mo a iai i hia sāuninga i te tonu o le lau mua nei i Wellington. O le vai aso nei alo i ai o na amata le whaonga ina le whare tupe i le tonu o New Zealand, o le whainga fau e to tongi ai whaataunga le mamanu o le tunu u whaataunga fo i nei e whai e lunga o vesota inga whaatekonolosi pe o le online. O le nei whainga fau e whainga ina o le open banking e amata wha manualo ielo na whaonga ina i le stofi le aso tolus fulu me e mai o lo wha malama ina lona whaonga ina ia e maua mai lea i so se whale tupe o iai i au teo ngā tupe a mai se a whale tupe au tu e wha o le ANZ, ASB, Westpac, whapea le BNZ. Whaero mai e whapea e whaingo fie to e manu pui puia mo le manu le tunu u ia le awala po le whainga fau le nei awa o le a le to e mana o miai na wha o ngā wha amatalanga tō tino po onu mela o pepa fo i nei le whale tupe credit cards, mon debit cards i le taimi e fia tu tongi na i se wha ataunga e whaia. O ana po i le vao le ono ma le fitu i le fia fisa whaata i ta iai fisa o ta inga o ta inga ma wha amatalanga o ngā mo tanga te uma i le taimi e te tupu ma iai ni wha alwe lawe wha afu sei o nei whaata i ta inga sa wha o ngā ina i telefoni whea vea ai e le mtanga luenga o pūlenga i ngā luenga o taimi o wha alwe lawe wha afu sei le National Emergency Management Agency ma sa ma whai una mawai le tusa o le iwa se 40% o tangata uma o New Zealand ai moise i lātou e whai telefoni whea vea ai. O i tu a ingo whaalawe lawe e whaanganga i ai nei whaamtalanga malapota inga e au fi ai taimi e tupu mai ai ni mawhui e malolosi e au fi ai le tunu i a pōni ngaru lolo fo i ono la matia ai le soi fua o tangata e no nofo tu lata i le sami. Whailo mai e le whaatonu le mtanga luenga e fitu i tonu ma le mata opu le li o John Price o le whaamoe o whaateita inga nei ina ia mauti no ai o lo ola mai o lo le lei ato toa le tu inatu leo whaamtalanga malapata inga a wale silo fio le tunu atoa i taimi ni whaalawelawe o no aliri mai le lumanai sa ia whautua ina foi e tahua tele mo ainga uma ona tau ma whai e tofu le ainga ma se fuafuanga whaata atia po se plan mo taimi o ni whaalawelawe tu tupu mai. Ua tūlai mai le ta maitai o Amy Fisher o New Zealand i se tūlanga le lei mo le pine auro i tu unga o le alo waa wha le wao maa lo i ta alonga le Olimpeka i pale i le tausanga le nei ina ua toe mua o ia i le ta maitai o lo o siampini o Lisa Carrington i le tu unga o le K1 500 i le suanga siampini le lalolangi i le whae unga le vai aso. O ta longa nei su nga siampini ale lalolangi tu unga waa na whai i polani le ana toe mua ai i a Fisher i a Carrington ma o le whaalua ai leo no mua o ia i le tamaita i le nei sa pine auro mai le Olimpeka turuai ma ia umia hoi le siampini o su nga fusi nei ale lalolangi i lea fo i wha anga tama o le tu unga o le K1 500. Ia o le whaiunga nā o le nei vaenga o Talafou. Toi whatalofa lo tātua tunu nei foi vai aso fou, e se isi foi whao poponga o tala fou i meo lo te tupu i Samoa. E le saunanga au tū e whai ui nai le whontanga lona lima le ato o Samoa, a le fionga le tiktai o le atunu o, le fionga fie mena o mi mata awha, na ia toi mati e le whainga pa anga so whaatasi e Samoa e lua, e mata aupu wa whaatala no ina ma whaata titia, wa toilo le whaatinoina e ato to ai. O lea ua mautu le sotanga
o ta whainga malu. Ai whamanumanu lava le tānga whaitasi e o wao Samoa o le ahinga. Ua manino po i o le sanga mo le anga i luma. Tātou te tūwhai e whatūpura ia la whamanu o whainga whainga. Ua whaingo fie pe mita mo le whamana ngā inga o le atunu. Ua tātou whasoa tu mai ma au nanga mo wingo tu awa i whabao māro o Samoa na lua. Ia mai ngai o inga soli tu la fono. Ua amata whaatino por kalame mo waonga e ala i liste na polisi. Ia mani fofua ina o tāronga mo whana waonga. Ua maoti so te inga tau teknolosi i tau mwhaina i tau tata mo fia i tau nei au au nanga po Samoa i lua. O loo whaawa ulea o na matai tu suinga o le tau ma fianga o sisomanga. Ina ia anoa le mau putu nai e lavatia so i whatausi ma le sauma le nui. O se matau kua whamatuina le amana ia o le au whananga mo puipuinga e peo na iai ia the US Veterans mai neitu ia whapea manu le malu Samoa sa awa iatu i ngā yoinga so whatasi mo le tausinga o le whiwhipu. Ai whai wiu whato whala inga i le sao tā ua o tinana ta maitai. Ma le tauri maina o whawhitau o le soi whukana ua ruitia ai a tātou tukulanga ma tātou tunu. Na whamautu e le whiongol ta maitai pāle mia o ia vaenga oma o wholasia ma whātā tia e au lava o na ui uma whesota inga i vāo mālo e lua i ne whesuia inga e fia whaia ni matanga ruenga o atu nu e lua i le ofiso le Kovana Amerika Samoa ma le ofiso le Pālemia i Samoa. O le sole whai uele ta amle sanga la kapi le sotanga o le awa le malini mai Amerika ma atu nu o le Pasifika e au fia i tonga fiti ma Samoa. O le aunga au tu o le tāmile sanga, o le fausia e leo le sotanga wawana lata le malo tele i Amerika, ma atunu o le Pasifika, na amata le tāmile sanga le tā aloai o le malini a Amerika ma le awa tonga, e le aso se fulmal tolo le masina le neo me, malanga nei le awa Amerika i fiti, a le ua whai umailu tātu o tunu. O se tāsi o afuanga o le whaatau teio le niso o tanga e ala i tā longa, e le ngate le whaasoa i o mea alofa ma tā leni ala le tā longa, ai whape nā foi o na mana malama le tūlanga i anga nuu. O le wha moe le nei ma lea foi so tanga, na wha ma ite mai le whane pae mai le president le malo tele o Amerika i a Biden, e sa ili awala i so tanga le malo tele, ma tunu o le Pasifika. E o mai le solo tau wha amana malama lava i le ofisa sili o le ofisa o le pule wha tonu, le matua ngisa fuatai Brazil. Vaenga mo le pui o le ianta tau tangata taitua tasi, e ala i se tūla fono li matai ta inai nai. Le o lo ta ita inai fo e se tasi o tūla fono, le luas fultot wafeta la i le tausanga, e whaonga inai e se tangata le fusi o fasa le longo po le frequency. E moso se ala leo. Ona o le fusi leo ala leo. O lo mawhai ei ona ola TV le tio maisi fesota inga. O lo iei foi i le pule whaatonu. Le pule whaatonu tonu i nail fetu na inga o te tonu o lai sene. O se tasi leo mata au po na talano i na le whailua inga lo na lua. Ai lantou o lo o mia ma whaongai na le au o nanga le Starlink. Na whailua le matua. O loo ia pui le tūlango ia te tau e whaongai nā i e tangata so se au nanga wha teknolosi. E nei e mauti noa o loo iai pe lungo a la fua po o tūla fono o le whaongai te tau ia au nanga. Mai o tūla fono fo ia o loo tau fia le mō lio i lantou ia o whaongai na pea le au nanga Starlink. Ai o loo whaatau te e pe le Restalaina. Mai so oi loa, ma le fesota i atu i le pule le SpaceX,
e te pē mai loa sa te lite I lanto wia. O se tasi mata opuna te ena le fontanga tele a malua le neitau sanga, o le talo sanga a le fionga le sui pandemia, ia tuala Josefo Bonifacio, wa vanoalo na faltan malo le Travelers Point, lanto te whaatawina pe a whai a lanto manao mia. O se tasi fo o vaenga o talo sanga a le fionga ia tuala, o se vaenga le whanua le vāo tūlanga a fale, o le fale o le whaatonua o onga le ka le sia, e na te whaatawina. Ma le whai ungo le fontanga, wa tusi e le ka le sia I le fionga le sui pandemia, na ia ta atira mata au pulsa ia iai se teimi, ma lava se teimi e toi sila sila iai. O tala fawia mo le amtango neiva yaso, man wia te lulu tātua te nui ngā ruenga o whenga iai, whasoi foia.
Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Mau ita so wala fau te pilanga na ina wale mawa o se moe o te moe miti o folinga ta umaya ia o so langona te o tu mau pea i so wala fa pa i maya ia ita toi amu o utotonga wali wane lo fa amoe moe fa apea o uma fa fa se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina wala koia mai le tau afi afi la upele o te no fo male tangi e tu e ole langi sau se i fai mai a sau tali wali wane lo fa amoe moe fa apea uma fa fa au na mau ngai se i e mafuli mai a se i e tanu mi ai o ita se me ina fai ngata wali
ua le vai o sina. Se ieta no miaio ita se me ina fainga tau ali ua vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa moe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali ua neilo fa moe moe fa apea uma fa fa au nga mau ngai se ie mapuli maya se ie tanu miaio ita se me ina fainga tau ali ua vai o sina. Le whawhiwhianga ma le sunga ia Isaac Pula ma le pese li ua le vai o sina le vaenga whawhiwhianga su I filoi ar si whanga lau mua I na ua a whatonu lava le tu la sa fulma le lua I le awa uli nei o le asonga fua le aso lua sa fulma le fiti o le masina o me o le tātou wholaunga le lua awhi lua sa fulma le wha toi whawhiwhiloi ma toi whaatalofa tu le pa ia maulunga le atinu mafuta ma le taimi le ngata I lunga le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia fa pe fo ia le mai moanga I lungo tātou penga te whailangi e pe ona ia le tātou Facebook ma le YouTube ma le tātou app le Samoa Capital Radio app tau tua nei wha au pēala wala leo mai le tātou ofisa au tū I lalo e Porirua numero 5 suma le tasi ma le Kevin I Porirua ia po le lata li tūla se tūla tasi la uli nei taimi ni sila po le toi kuata le tasi ia ona tu I sa fui leo tātou whaasalaunga I Samoa ia le tau tua mai le sunga ia tā sesa lamsam mai I le tātou ofisa I lalo vaia a le si ufonga lau moe Wellington le tātou atunu o Samoa le nei taimi au leo ua a ia tu tātou taimi na toe lua se fulma le valo minute ua te ai nei ona tālonga leo le tūla tasi ia na o mai atoi foi ma le whaoponga muli muli o tātou telefou pe ona tāpeni le fionga la wano ati lawa ia ma le sunga ia tā sesa lamsam mo le fo yaso mo le whaoponga le tūla e valu le taima sani le aso atai au ia o le la fa o te fa fia ngai pese fa talo fa tu sunga keke sa le sulu ia lo mafuta mai America I LA Los Angeles ia fa befo ia Epinesa fa mau ia ma le to tele ia lo mai mo le taimi ia ai o la to fo ia lo fa fonga mai tono fa ngā luenga matari sua mai ai alofa tele atu tato proklame mai manuia fo ngā luenga amata le nei vai aso ia o America ia va nga leo le o asapati nei ia ila tau ia manuia lava ia toe sauninga o le lea sapati ate o toi Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa, ia o mato i nei New Zealand, ia lea o toe a ngai fo tele, ia I fe au mga luenga, ma lo lava le mafuta mai, ia wha mua mua saunga le mu, o I mato i nei New Zealand, o le vai aso le nei, o lo wha tāua I le ngana Samoa, ia I tutonu o le nei atunu o New Zealand, ia telefo I tāpenanga, ia a le ngata ia onga, o I kalesia o wha alaputonga, ia meisi fo I tono whale whai ngā luenga, o lo whaatau ai, ma e whaalongo nai, ia I le ngana Samoa, o lo o tele ina tautalangia I le nei fwoi vai aso, ia I le nei atunu. Toi luas fulfita minute, o na tā leo le tu la tasi, le tautua, le si whonga lau mua whaafia fianga si filoi, a fuli mai lau tua, mai le sunga asua Felice Mikael. Ia e whaanofo file mua le ia uli, And
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ya, o ila tau mafo ina malanga wa fo i fontanga le kalesia e whakasau to e taliu mai i e le ngata i Samoa, to e taliu le au Australia, to e taliu le au New Zealand, i e whapefo le au Amerika, Hawaii, i a malo lava le malanga, i a le pesene i au la fatu mo tau, malo fo i le ia le anga ia tu Samoa ia e fo inise ia le tau mai ia mo la tau tele la tau le to malanga mai ma lo la malanga manuia O le ua toe se fulu mo le ona minute ona talo leo le tulatasi ia talo ai ona le ua sauni mai ma te pena mai leo se ata sesa lem sam mai sa mo le tato ofisa utu ila lovaya ia le taimi ua fo le faawina le tato tautua ilunga o le tato upenga tawailangi le Facebook ma le YouTube ia le mele le lafa mai atu le tato tautua ia mai porirua nei i Wellington ia ona faawina le sunga ata sesa mai sa mo
ia le tātou tautua se pa ile tula tolu ia ai o le tula tasi ia le la mātou mafuta tuai ma le vaenga leo lo mafuta mai lunga le la leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e mai ai le tātou tautua ia e mo le atu fa afte tele ia i lau mai moanga mai ia ua fo le tautua mai tātou ofisa autu i nei porirua i lunga o le Facebook ma le YouTube se ia pa ia ma le taimi ia o le ala tātou fa mawai tātou tuai felo i tāu le tula fitu tai masani ia ale la mātou mafuta tu ma nai mātua o mafuta mai tonu ainga tonu ngā luenga ia mesi foi tonu mo te ngase mo tangata mātua ia i le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e moli te atu ta ia lofo le tātou tenu ia ai o le ua pisi foi mātou i nei Wellington ma ni usila atoa ia i fofanga foi matapenanga wa foi le fa amna tuina ma le fa tawaina o le tātou ngana sa moa i te tonu New Zealand ia vai plas tau mafasa mo e mana ia mo nei aso ia mane aso anane ia mane aso vai aso ato ai mai pori ru nei ia tato fainga luenga alo fatele atu mo tato tinu ia alela fa umatu tautua ia alela tu mafuta mo sunga ta sesa le o tapena mai ia le taimi fa so foia felo itaiao pa mnia le tua